maluco não toca não, mano. Tem nada de drible ainda, o fimose ainda. Cabelo de boneca. Ah, esse cara não toca nem capô, mano. Não tem um drible, né, mano? Tá bunda de vaca, cara. Esse maluco aí é um fominha, hein, mano.
Onde esse cara tá indo, mano? Você é louco, cara. Pra cá. Fazer algum drible aqui. Isolou, cara. Ô louco. A mente boneca tá doida. Ah, bem na hora do chute, né? Mas tá fimose ainda. Tá na fimose ainda, cabelo de boneca.
Olha o cara do meu time tá em câmera lenta ali andando. Ah, aí, mano. Tá, o bicho tá ruim ainda, fião. Tá só o suco. Não consegue fazer nada. Chega junto, chega junto. Meu Deus, onde o cara tocou a bola, mano.
Fominha da porra. Cara do jogador. A demora. Essas carniças jogavam. Aí meu jogador não tá ruim não, mano. Tá péssimo. Toca aqui logo, cara. Pô, fominha esse maluco, mano. Pra ver que fominha da porra. Opa, nada não. Ah, não, já roubou. Tô fraco, pavo, mano. O cara tá mole, mano. Só o pó da avião. Oxi. Ei, cara, tá sem habilidade nenhuma, jogador. Tá um pereba. Ah, pô, machuquei lá no cara lá do outro lado do jogo. Ei, cara. Oxi, cara, o lateral tá fazendo o que lá embaixo ainda, meu filho? Vem. Ai, toma, mano. Vem. O cara tá lá embaixo, ainda tem que tomar gol mesmo. Tô com medo. Ah. Oh. Fominha aí, ó.
se faço alguma coisa aqui também pra ganhar logo o ritmo logo nessa bagaceira. De cara toca. Ô fome da porra desse maluco, hein, mano? Caraca, não tem um drible não. Mano, esse maluco é uma fome, cara. Esses dois aqui desse lado aqui.
Oxe, não, acendeu da Xuxa, hein? Calma aí. Fimose tá ganhando habilidade aí. Isso é fominha, mano. Isso é uma fome da porra, esse jogador, mané. Você é louco. Isso é uma fome da porra, esse jogador, mané. Você é louco. Chupa. Chupa o time de fominha. Caraca, quase, hein? Quase o cabelo de boneca marco dele. Quase o cabelo de boneca marco dele. Tem que treinar, né? O time não tá jogando nada.
Oxe, ele tocou pra quem esse doido? Ah, esse não é escanteio ali, é falta então, hein? O cara deu um rodo, não visou nada. Caralho, tem um drible, né, mano? Maluco, um driblezinho só, cara. Cadê meu time tirando o pé? Olha o cabelo de boneca. De primeiro, o cabelo de boneca fazer o gol, ó. Pega esse passinho do cabelo de boneca. Eu acho que isso aqui, mas se tivesse online, isso aqui um time, cara, ia ser da hora, hein? Se tivesse um online, mano, campeonato online disso aqui, seria bom, o cara recrutava. Ai, meu filho, toca essa bola logo, Zé Ruela. O cara fica ciscando aqui, sabe nem jogar, mano.
Oxi. Será que eu consigo mexer no bagulho do time aqui, mano? Ixi. Entendi nada dessa jogada desse cara aí, mano. Não entendi foi nada. Tô aqui na área, aqui o cara joga lá na área, ele fica ali rodando parecendo um peão. Jogar um pouco aqui e ir lá pra Champions, hein? O Fenerbahçe. O Fenerbahçe tá me jogando melhor que aquele Sevilha, velho, lixo. Caraca. Perdi o gol. Oxe, vou ficar na banheira.
esqueço que aqui tem que apertar mais forte. Tá bagaceira do triângulo aqui. Ai, goleiro. Tem não. Eita, toquei aí. Tá morto já? Me jogou. Nem corre meu cabelo de boneca. Porra, tá foda, hein?
Oxe, é doido, né, mano? Meu time tá doido, cara. Cara loucão ali. Pegaram ali. Pegaram o cabelo de boneca. Time retranqueiro.
Vai, galera, fica adiantado aí que você vai ver, vai. Cabelo de boneca tá ganhando corpo, o cabelo de boneca. Errei o gol. Tentar fazer um gol difícil também. Golaço.
Você é ruim, o time é pior ainda, aí é foda. Como é que vai desenvolver aqui, mano? Tá maluco? Você é ruim, o time é pior ainda, aí é foda. Como é que vai desenvolver aqui, mano?
time. Ai. Ele não toca, mané. Caralho, maluco, fominha da porra. É, Patrick, o negócio tá feio aqui, hein? Um estrelato aqui, o chicote tá estralando. Tô arrumando nada, mano. Tá maluco, mano. Só treino, 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 não acaba o treino nunca. Nem sei se tá no autosalve aqui. Maluco, eu vou estar com 30 anos e ainda vou estar lá no treinamento ainda, mano. É, cabelo de boneca não tá louco, mano. Bora. Rapaz. Maluco, hein, mano. Vai fora, cara. Cadê? Vou tentar baixar o PES 21 pra ver se roda aqui.
Isso é um pouco Quite difícil. simply, the quality on display in the early stages has been amazing. Let's hope this one turns out to be the same. The way in which a team starts a game is so important. They need to show plenty of positive intent. Juhasz, Frutos, Polak, Frutos, Biglia, David has great ability to retain possession under pressure. Here's Alex. Nossa, bolão, Alex. Very promising indeed. Well won there. It's a very good block tackle. David. Emre. Roberto Carlos. They're just not clicking with each other. Frutos. He's having a pop. Goalkeeper's ball. Roberto Carlos. Biglia. David. Emre. Still going. This is better. Frutos. No, it's been snuffed out. Vasilevsky. It'll soon be half-time, and neither side really looks like scoring here before the break. Well read and intercepted there. Emre. Roberto Carlos. David. Into the last few seconds we go, and it looks as if this is it. Oh, a perfect ball in. So, half-time, and the focus now switching from the players on the pitch to the man. Acho que 5 minutos é mesmo. We kick Não, off, rápido, and let's just hope the intensity from the first half is carried into this second period. We often say in games like this that the first goal is so important. Sets the tone for the match. Both these teams are keenly aware of that. The offside flag is raised, just in an offside position, I think. So free kick to the opposition. Polak. A solid clearance snuffs out the danger. A decent ball in could lead to the opening goal. They give away possession. Polak. Frutos. Losing possession in midfield is also a great form of defence. It doesn't allow any pressure on the back line. Still they pass the ball around, still they're keeping control. Edu Dracena. Roberto Carlos. Emre. And he's coming in. Well, it was a tricky shot, but the keeper handled it well. Polak. Juhasz. They intercept the pass. We're almost in the final quarter of an hour. He cut out the pass. Alex. That was offside there, and the opposition defenders look pretty relieved. Looks like he wants to change things round.
this point. Biglia. Looking for width. He centres it now. Emre. Roberto Carlos. The defender quick to see this one. He can't find a target in the area. The manager has decided to ring a few changes here. We're heading into the portion of the game where a winning goal would be a dramatic goal. Little time remaining on the clock. 90 minutes rapidly approaching. And the keeper decides to come off his line for the ball. Edu Dracena. 5 minutes. Nossa. Being shown on the board for stoppages. Edu Dracena, tá só o suco, hein, fião? Wonderful Vai, through ball recuou over the pro cara top. mesmo, hein? Time is running out. He needs to deliver the ball. They keep the pressure on Você by tá winning jogando a no Roberto corner. Carlos, hein? Bichão, vai contra-ataque monstro, hein? Bora, time. They're breaking out quickly here. Only the keeper to beat. Great opportunity. Ah, o David, mano. Ah, o David tá de Final sacanagem, whistle cara. goes. Tá maluco, câmera lenta do Draw here. cara, A o wonderful David, game of mano. football for the supporters, but their team just couldn't. Vai ter estado pro gol. Caralho, o cara é mó zoado no chute, mano. Aí me quebrou. Era pra ter ganhado esse jogo, cara, seu animal. Não, 5 pontos tivesse ganhado. Agora o Scott estrala aqui. Culpa do David. And we're off as game 5 gets underway. Quite simple. They have to win to be secure. Certainly the pedigree, the quality is there in both these sets of players to produce something really special. David. Glenn Johnson. Here's Gerrard. Vorony. No way through. The defender overlaps. Clever ball back. Emre. 15 minutes into the first half. Vorony. Fernando Torres, quick to accelerate. And Vorony. Andrea Dossena. Fernando Torres. Well, at least he went for it. It's taken them an age to get a shot away, but you can't blame the strikers if they're not being given the ball. There's a serious lack of creativity at the moment. Edu Dracena. Here's Emre. Rapaz. The atmosphere inside this ground, bordering on the frenetic. To say the crowd is adding to this as a spectacle. Noise they're making is terrific. A good cross might create the first goal. Clearance gathered in the final third. They win the throw deep inside the opponent's half. Let's see what they can do with this then. In comes the cross. Ixi. He scores! And you simply can't give a player of his Dando uma quality apelação an da inch. porra. He'll punish you, he punishes everyone. Just look at how well he attacked that ball. Maybe the defence could have done a bit better, but he was always favourite to get there. And when he did, there was only one possible outcome. They have the all-important first goal, but can they build on it?
Well, just approaching half-time. Very important goal, that is. Ô, não foi aí que eu toquei não, bichão. Oxi. Ih, cara, o controle tá doido. Riera. Aga. Here's Mascherano. Andrea Dossena. They're not allowing the opposition any possession here, and they're in complete control, as you can see from this very relaxed passing. Here's Aquilani. The referee glances at his watch, only a few seconds remaining. A good cross might give us another goal here. The whistle goes to signal the midway point of this game. O Jair tá igualzinho aqui mesmo, hein? So we're underway in the second half. The deficit still very much there. Voroni, Gerrard, and Voroni. Glenn Johnson. O time do Liga tá na apelação da Poorly porra, timed mano. challenge. He may just knock it into the penalty area instead. What now? Oh, that was closer to the corner flag. What an opportunity, should have buried it. Edu Dracena. Rapaz. Here though, on the Passa não, counter. é? Edu Dracena. Alex. David. Chance for an equaliser if he can cross it in well. Oxi, mas tá de palhaçada. O controle tá zoado, só pode, mano. Não é pra um lado não, é? Glenn Johnson. Here's Carragher. Here's Aga. This contrast of styles so engaging on the eye. It has captivated the crowd here. Here's Emre. No, it's been cut É out. lá, jogo. Oxi. Edu Dracena. Cleverly chipped through the defence. Great interchange there. He's headed it away. Fernando Torres. Nada, puxei você não veio. Gerrard. Fernando Torres. He scored one goal in this game. This looks promising. Cleared with a header. Emre. Alex. That will go behind for a goal kick. Looks like fresh legs are about to be introduced. Roberto Carlos. Ah, nada, mano. Tá zoando, pô. Aí não, o jogo. Aí não, não. Tá zoando. É porque é o Liverpool aí, cara. Mascherano. And Mascherano. Glenn Johnson. Launches it high. That's picked up by the goalkeeper. Bora, bora. The referee looks at his watch. Only a few seconds left here. There's the final whistle, signalling the end of 90 minutes. Boos ring out from this. Ai, complicado, né? Ixi, já era. Nem vou jogar. É doido, mané. Rapaz, tá complicadinho aqui, hein, pra achar um time, hein? Tem que atualizar os times, cara.
o ataque do time. 60 o cara, mano. Vamos ver, né? Sacar nisso aqui, né? Tá osso, mano. Rapaz, tá complicado, hein? Tá nível 60 lá, você viu lá o Patrick, meu jogador lá, nível 60, cara. Ixi, mano. Puta que time velho, mano. Esse time do Lyon, Deus me livre, caralho. Olha os caras pesados. Olha. Ixi, aí Drogba vai fazer 30 gols. Olha, mano. Shevchenko. Makun. Ederson. The keeper didn't hang back but came forward and made the ball his. Boomson. Chris. Lisandro Lopez. Oxe, joguei aqui embaixo o jogo. Ê, caralho, tá doidão, é? Joko. Win possession here. Ballack. They could open the scoring with a good cross here. And the cross. He's having a pop. Tulala. 15 minutes to go until the half-time whistle. It is good to see them passing the ball around so slickly in defence. It's rare to see defenders so composed on the ball. And he sent it in. Now a chance! Solid defence in the box. The break is on. Ixi. Agora virou passou lotado ali, mano. Defense Tcheca. Ixi. And Claire. Lisandro Lopez. That's a great ball into space. He can't find a target in the area. Incredible! They've done it, and what an end to the half. Literally seconds remaining before the whistle, and they have taken the lead. Salve o gol. Até eu ganhar habilidade ali, ô Patrick, lá no Rumo Estrelato lá, vai demorar uns 30 anos, eu acho. Esse time é ruim, eu vou cair fora daquele time velho, mano. What an excellent display. They had the opposition on the back foot for a good while, so with a deserved lead now. Well, that changes the manager's half-time team talk, scoring just before the break. There will be one more minute added on. Here's Terry. And there is O time aqui half-time. do Chelsea aqui é Chevchenko, Drogba no ataque, não. 1-0 up, and deservedly so. Poucas ideias. Just the one. The second half gets underway. Safe to say they're in no hurry to relinquish the upper hand. No substitutions then as things resume in the second half. There was no one who really looked off the pace from either side, so both managers apparently content with more of the same.
No way through. Belletti. Kalou. Belletti. Here's Shevchenko. And Terry. And Alex. It's another patient build-up, moving the ball around. O que eu joguei foi do Play 2, pô. Esse aqui é do PC, mano, esse PES aqui. Então ele tava mais atualizado. Os gráficos, né? O do Play 2 é bem diferente. Gráfico de Play 2. Lisandro Lopez. He's laid on 1 goal so far. A lovely lofted through ball. And maybe now thwarted by a fine save. Ele parece com o 12 esse aqui. Ele é parecido com o 12, mano, esse PES aqui, ó. O 12 você não faz gol não, filho. O 12 é difícil fazer gol. Alex. Makul. Ontem pra um evento de game ontem, mano. Ali em Suzano ali. Joguei o FIFA, mano. Tomei uma surra do cara lá, mano. Os caras tudo... Olha, eu não jogo FIFA não, bro, mas eu vou participar do campeonato aí, mano. 5-1 primeiro tempo, falei, não, tá bom, chega. Vamos acabar o jogo aqui, né? Ah, algo o cara é. Vamos acabar o jogo aqui, tá bom, já ganhou. All he had to do was beat the keeper. He did the hard bit, but then he got it all horribly wrong. The manager has decided to ring a few changes here. Lisandro Lopez. And he's in here. Maybe now. Nossa. Ironic cheers as it goes way off. Olha o João aí, ó. Salve, João. Not a bad effort, given that he was being closed down quickly. They can't afford to give this guy an inch, really. And it's their second change today. Even though they're winning, the manager's still looking to switch things round a bit, just to make sure they stay on top. Mas o FIFA tá bom, hein, mano. O FIFA 26 lá. Acho que é 26 o FIFA lá. Caralho, é bem gostoso de jogar o FIFA, mano. É parecido com o eFootball, cara. Igualzinho, mano. Só que tem mais drible, né, mano? O drible é mais fácil fazer lá, né? O toque de bola é igual. Não vi diferença lá, não. A marcação também é igual. A marcação é igualzinha ao do PES, mano. Do eFootball. É individual. Você errou um bote, já era, fião. A lunge punched behind the goal by the keeper. That will be a corner. Levou um botezinho ali. They've used up all Tchau. their permitted subs now. Well, he's been taken off and can't have any complaints about it. He wasn't having the best of days. Lisandro Lopez. There we have it. The match is all over. Aí, ganhamos do Chelsea, tá bom demais. Hey, Mac. Bom demais. Show de bola. Caraca, mano, agora perdi lá pro Chelsea, pra Inter lá, mano. Que jogo roubado, hein, cara. Tá maluco, o cara fez uma falta dentro da área, o juiz não deu, mano. Ele deu o gol pros caras ainda. Ah, não, é roubado, cara. Não, exageraram já ali já, mano. Ali chutaram o balde no roubo. Porque a Inter só... They probably work harder in training than any other side. Extra sessions, a couple of days each week. The manager himself is a workaholic. Back it goes, whence it came. Minutes gone in the first half.
They pressed hard, looking for this opening goal. Makul. No, not this one. Ederson. E roubou. And it's gone out for a goal kick. Isso mesmo, joguei pra trás. Oh, he's put it over the bar. Nowhere near. Ainda fiz um gol ainda lá naquele Rumo Estrelato ainda no modo treino ainda. Um gol. Tá bom, né? 60, habilidade de 60, cara. Midway through this first half, play has settled into a nice pattern. The keeper decides to come off his line for the ball. Ederson. Agora esse time aqui parece que tá engrossando o caldo, hein, mano? Team really looking like scoring before the half-time break. That's good play on the wing. Here's Ederson. There'll be 1 extra minute for stoppages. Here's Ederson. There goes the whistle, and it's half-time. Deixa eu ficar bom dessa porcaria aqui, esse time aqui não tá gosta nenhum. Oxi. Eu coloquei de um jeito aqui, a máquina jogou de outro, cara. We kick off, and let's hope the second half can produce plenty of excitement. Well, both defences busy during the joguei first lá half, na but as soon as frente, fatigue mano. sets in, that may change. And the ball back to the goalkeeper. In the penalty area. Bodmer. Chris. And Bodmer. Approaching the hour mark. Oh, tight decision there, but I think the right one. The old Lino got that one absolutely spot on. That one is intercepted. Poxa, câmera lenta. Not clicking with each other. O cara correndo, mano. They attack from the left-hand side. He can't find a target in the area. Tulala. Mano, a máquina tá fazendo a jogada de louco, cara. Eu tô jogando aqui em cima, aqui, mano. Bodmer didn't get the ball there. Free kick. Nossa.
Nossa, aí não, mano. Aí não, tá zoando, cara. Não, aí tá tirando, tá zoando o barraco já. Lisandro Lopez. Bodmer. It's good tackling back. And now the break could be on at the other end. The play it goes for a throw. Isso não dá pra jogar não, mano. Change things round at this point. Muito pesado, mano. Throw it. Let's see how this decision affects the outcome of the game. The ball's gone out again, and that's another throw. Acho que o Cavani aqui, ele tava no Palermo aqui, né, o Cavani nessa época, né? Vou jogar lá com o Palermo pra ver. A decent 1-2. Good progress made down the left side here. The referee is adding on 3 additional minutes to be played. So there it is, and that concludes today's contest. So we're halfway through the group stage. This game has the potential to be one of the real highlights of the group stages. The coaches have been through the tactical approach to this game so many times in their minds. And Galletti. Nicely won. The attack came to nothing. No way through. And the ball back to the goalkeeper. Mikhail Zevlakov. Clever ball over the top. A decent ball in could lead to the opening goal. Another chance though here. Here's an opportunity. Slid into space on the flank. Ah, mano, o que o cara tá fazendo do meu time, mano. So unlucky. Claire. Bodmer. The attempt at the through pass. Exchange of passes, finding their men well. Good decisive goalkeeping. Claire. Midway through this first half, the play has settled into a nice pattern. Well won there. And Melberg. Too much weight on the pass through. Rapaz. Knocks here! Turn back in. The keeper tidies up. Ele tá dando uma de morto aqui, mano. Pesado demais. Olha. 5 minutes to go to half time, and the way this is shaping up, I don't think we're going to see a goal before then. And he's let fly. The keeper not unduly flustered by that one. Well, we know this game needs a goal. That was almost it. Would have been a good time to score as well. Really stopped in his tracks there. There'll be 2 additional minutes tacked on. Raul Bravo. There goes the whistle, and it's half-time. The second half underway, and the home team now attacking their favoured end. We often say in games like this that the first goal is so important. It sets the tone for the match. Both these teams are keenly aware of that. Runs onto the chip through.
Can he get the cross in? Ah, vai tomar no banho, mané. O cara passou da bola, bichão. Poor attempt at a pass. Tá de sacanagem. Melberg. Here's Melberg. And Galletti. Played just beyond the hour here. Ederson. Here's a chance. Cadê o time? Vem, time, caraca. Pô, sai daí de trás, caralho. Dudu. This team has been through a rigorous training regime. 2 training sessions every day. Players have moaned about it, but they may benefit from it. Bodmer. Tulala. Here's a chance to get a cross in. Here comes the cross. Galletti. Not a good challenge at all. Free kick given. Well, it'll be fascinating to see how the manager's decision here will affect the contest. No, it's been cut out. Makul. Back pass, an integral part of any game. Ederson. Bodmer. Into the area. Tá, porra. Defensive, pretty solid. Meu ladrão da porra, mané. Rapaz, não foi pênalti, mano. Grosso. 3 minutes will be added on. Still with the ball. Caraca, ali não foi pênalti, mano. Tá maluco, cara. Mikhail Zevlikov. Move breaks down. The referee blows and it's all over. Rapaz. Não tá roubado não, mané. Away we go then. Some teams already with a foot in the knockout stage, but how do you see this one going? Quite simply, the quality on display in the early stages has been amazing. Let's hope this one turns out to be the same. Toca, There's a real jogo. bite in the Bora, challenges. bora, Of course, we'll see skill and teamwork and technical ability. They're all important. But I've got a feeling this will come down to who wants it more. Ederson. And a chance! Wide and by some distance. You could see he couldn't quite get his balance right. Maybe he should have taken another touch rather than snatch at it like that. Galletti. Makul, the tireless worker. Chance for a counter then. Slid through the gap. Snuffed out by the Deixa eu botar no gol defense. essa bosta aqui. Dudu. Galletti. Good running off the ball. Possession maintained with a measure of skill. Space for a shot.
Oh, he threw that opportunity away. What a great chance that is. Boomsong. Here's Makoun. Finds him well. This could be a chance for an opening goal. It's in. Oh, he beat the defense expertly. He steadied himself. One glance at the keeper. Cara, tem parece tropeço também, né? Faz uns 3 metros de altura. Well, it's just a classic far post header, isn't it? I mean, the cross completely took the keeper out. He had no chance. The crowd giving both manager and players some serious stick. So we're underway again at 1-0 up. Well, having got the first goal, it's important they build on that. Makoun. The defender cuts this one out. Mikhail Zevlikov plays it upfield. Dudu. Bit too much weight on the pass through. Who's going to get on the end of that? Accurate service could create another goal. Sends it to the middle. And Melberg. Oscar. And Melberg. Mikhail Zevlikov. Only 2 minutes to be added on. Mikhail Zevlikov. The whistle signals the end of the first half. Away we go in the second half then, as they look to try to kill the game off. Oscar. Lisandro Lopez. Oscar. Just about time for them to sneak an equaliser. Lisandro Lopez. Here's Ederson. Into the last half hour of the game. Now it's a goal kick. Well, it'll be fascinating to see how the manager's decision here will affect the contest. Claire. Tulala. Bodmer. Lisandro Lopez. Great ball into space. Oxi. Tackler didn't get Ainda nem close. falta, mano. And a chance. As ideias do jogo, mano. Não tem falta não, cara. I have to say, with the scoreline at 2-0 now, they really look like running away with it. With enough Não tem time to falta score não, even mano. more. Piquei o rodo ali no cara ali, bichão, ó. There's his brace. Mas não He deu really nada. has been razor Se liga. sharp. Olha lá. Ah, o L1 aqui canta, fião. O L1 na ajeitada aqui canta. The manager has decided to ring a few changes. Parece as estrelas ali do GTA, né, mano? Essa parte de baixo ali, ó. They try and build on it. É o GTA agora, mano. Firmly in control of the game, thanks to GTA this que tem essas tremendous estrelinhas ali, ó. performance, especially by the guys up front. Will they go for a third? Provide the icing on the cake? Lisandro Lopez. Ederson. Clever ball over the top. And here they come on the attack. Can he find the space? Olha lá, não tem falta não, He's dealt mano. with comfortably. Já no 5, aquilo ali era pênalti 10 vezes, pênalti.
whistle within sight. Brave goalkeeping, read it well, the keeper. Chris, Claire, Bodmer. Well worked to win possession. There'll be 2 additional minutes tacked on. Superb interception in the box. Ederson. And there is the final whistle. They come away with the win here after some tremendous work in every department, really. Such a well-deserved result, and their manager will be very proud of them. It really showed what they're capable of and turned in a superb footballing display with splendid performances from every single player. That's all we have time for this evening, so many thanks to Mark Lawrence. Eu acho que esse aqui nós passa de fase, hein? Eu acho que esse aqui nós avança. Pizarro tá aqui, mas não é o Pizarro que tá aqui, ó. This game has the potential to be one of the real highlights of the group stages. The manager keeping faith with the same 4-3-3 formation Não tem that got them the pênalti win não. last week. Tá tranquilo. To change a winning Aqui não formula. tem pênalti não. O Pizarro aí, ó. Bumson. Como é que tá o Pizarro aqui, ó? Ederson. Tem falta não, aqui não existe falta não nesse PES não, mano. Ricardo Carvalho. Então pode picar o rodo à vontade aqui. And Ricardo Carvalho. And Paulo Pereira. Veja, depois daquela entrada com o cara lá na área lá do que não deu falta, filho, esquece, mano. Não existe falta aqui não. Promising movement. Aqui é fazedor de gol de cabeça, cara, se liga. He knows how to milk a crowd. The A máquina tá me celebration tirando. supreme, but the goal itself straightforward. Well, perhaps the defence could have done better. There really wasn't much of a challenge, but take nothing away from him. He got power and accuracy into that header. O cara correndo, mano. They come in numbers, and you can hear precisely what they think of this. Os caras correndo é estranho pra caramba. Can't really say they were on top, but they find themselves in front. Will they now take control? Ai, cara, agora vai, né? Eu passo de primeira, né? O Chelsea tá nervoso, hein? O Chelsea aqui tá nervosão. Aqui, se não me engano, foi o Felipão que tava treinando aqui o Chelsea, né? Mikel. Exchange of passes, finding their men well. Eu acho que era o Felipão que tava treinando o Chelsea aqui. Makud, the tireless worker. Whatever they do, they can't seem to get out of their own half. They might have to try just pumping it forward to the strikers. And we've barely had half of the first half. Paulo Pereira. The long ball forward. Os Fullback caras getting correndo, forward se liga. well. Here's Joe Cole. The defender cuts this one out. They're breaking out quickly here. Chance for another goal, perhaps. Deflection on the cross brings this corner. It's up for the aerial challenge. Now a bit of space. This looks promising. Support for the man in possession is good.
They're under pressure here. Lifts it high. And is dealt with comfortably. This is better. Good whip in across. The team wins another corner. Oh, they'll battle for this in the middle. Now a chance. Claire. Now, can he get the cross in? The whistle goes to end the first period. A fairly entertaining half. Let's hope that the second is every bit as exciting. So the referee signals the beginning of the second half in what's been a fairly interesting encounter. No changes to either lineup as far as we're aware. I suppose if you're winning, there's no need to change anything. Não, tem falta não, mano. They've been given a corner. Tem falta não, bichão. Drifts one in. Defending was of the last-ditch variety. Good interception from the defender, and it's cleared for a throw-in. Here's a chance to get a cross in. Oh, a perfect ball in. Shevchenko. Shevchenko! Oh, a remarkable stop. How about a shot? No, it's been cut out. Ederson. Just caught offside there. Got in round the back, but the assistant referee had his flag up. Essien. No, it's been snuffed out. Lisandro Lopez. He's laid on 1 goal so far. Mikel. Have the ball now. How about that for tackling back? And Joe Cole. Good individual effort, but needs to pass it now. Through ball over the top. Now, can he get the cross in? Shevchenko. Minero. It's a solid tackle. Ederson. A solid clearance snuffs out the danger. Joe Cole. Mikel. Shevchenko. Is the time for them to find this equalising goal. Ederson. Halted only at the last. Paulo Ferreira. Hits it long. So that's it, the final whistle. The result confirms their progress to the knockout stage of the UEFA Champions League, and this is where things get serious. Well, I'm not surprised they've won.
we go then for one final time as far as the group stage is concerned. Well, with qualification secured, the manager has the luxury to experiment today. Perhaps on this occasion the team picked itself. It's the same 4-3-3 that got full points last week. Tulala, Bodmer, here's Ederson. And that's a foul. Referee right on the spot to give it. Who will take it? And he goes direct. Vixe! Oh, it's Ah, in! poxa! Que isso, cara? Left hand upright. Eita, Surprised me if he really poxa! meant to do that. Either way, it gave the keeper absolutely no chance. Rapaz! A goal a game now. Nothing wrong with those stats. Rapaz! O cara mandou a bola na gaveta, mané. Calma aí, cara. Olha as câmeras zoadas aqui, hein, mané. Porra. É uma câmera boa, cara. Xi. Mandou a bola lá na gaveta, mané. Câmera zoada, hein? Pô, tem uma câmera da horinha, mano. Gaveta, cara. Leading by a goal to nil now as we get underway once again. Okay, that's the first goal of the game. Could be very important. The defending tight. Oh, he's having a dig. 15 minutes gone in the first half. Lisandro Lopez. And the speed on the counter is something that they have to be very wary of. Knocks it out to the wing. A bit too much weight on the pass through. It's another patient build-up, moving the ball around well, looking for runners in behind the defence. The rhythmic chanting of the crowd, so many of them on their feet, it's giving this a unique flavour. As well. The last touch, I think, was off the defender. It's a corner. Perfect ball for a header. Well found there. Needs a good delivery. We could see the equaliser. A solid clearance snuffs out the danger. This is a good overlap. Possibility here for a cross. Clearly a foul. Tulala. Bodmer. Really stopped in his tracks there. Tem cara maior que ele ainda. Olha o tamanho desse cara aqui, mano. Uma girafa aqui, ó. Ederson. Magnificent through ball over the top. It's a solid tackle. It's cleared. Only 1 minute to be added. Half time is now upon us.
It's a little bit devoid of goal mouth action, that half, wasn't it? And we are underway in the second half. Can we expect them now to really press home this advantage? Well, they go into the second half with a lead, and unsurprisingly no changes as yet. The manager clearly content with the performances of his players. This contrast. Faz 58. Pô. Fiquei mesmo, ó. Of style, so engaging on the eye. It has captivated the crowd here. They're pushing forward again, and they have to now. There has to be something from this attack, you feel, if they're going to stay in this match. Tries one, tidied up well. That really is a poorly timed challenge. Each team will bring on a sub here. Well, he's been taken off and can't have any complaints about it. He wasn't having the best of days. Macul. Lisandro Lopez. Olha o tamanho desse Turns cara aí, mano. defense into attack there. Quarter of an hour remaining. Cesar Delgado. Lisandro Lopez. Ederson. And a shot! Shot blocked. Pumps it forward. Lisandro Lopez. Is the time for them to find this equalising goal. Clever ball back. Chance it. It went over the line for a goal kick. Looks like fresh legs are about to be introduced. Boumson. Mensah. A minimum of 2 minutes to be played for stoppages. Nowhere near the ball. O cara se embaraçou aqui todinho aqui. Vai tomar banho, Luizão, caralho. Lisandro Lopez. Poor challenge. Free kick given. Lisandro Lopez. And the shot! There's the final whistle, signalling the end of 90 minutes. Simply magnificent performance by the players here, who put in absolutely everything. All the hard work's paid off, and they've come away with a wonderful victory. There was only one goal in it, but you have to credit the way in which they battle hard when enduring long... Pegou a Fiorentina. Oxi. Então. Acho que aqui não tem o baia, né, mano?
Caraca, eu nem... Ah, tá. So, temperature and noise levels in the Pô, stands Jason both tá aqui rising ainda, as cara. we Não se get aposentou underway. não, é? Well, they're away from home, and they need to be cautious. But by the same token, any opportunities they get, they have to take. Plenty of respect being shown by one side to the other. It's all a question of earning the right to play, of having a platform on which to build. Good delivery, and we may well see the first goal here. And the danger recedes for now. Lisandro Lopez. Possibilities here. 15 minutes have passed. Flicks it over the top. Needs a good cross. And Montolivo. Jovetic has great ability to retain possession under pressure. This contrast of styles so engaging on the eye. It has captivated the crowd here. And Di Silvestri really stopped in his tracks there. Montolivo. Jönsson. The defender has come up on the overlap. Here's a chance to get a cross in. They're trying another cross. It's gone in, and at a crucial time. Unless they can pull it level soon, they will have a real task on their hands. You don't need to give this one in. Can't really say they were on top, but they find themselves in front. Will they now take control? Well, they're down 1-0, but it's not the end of the world. Took um pouquinho. Well worked to win the ball. Bodmer. Tulala. Chipped over the defence. Now they pick up the pieces. Chupa. He Pega, cara. scored! That's a well-timed equaliser. Mind you, there's no such thing as a bad time to score. What a strike this is! This forward is absolutely brilliant at this skill. That's 4 now. A pretty respectable tally for any player. Pega essa chapada aí. All square at 1-1. Here we go. They strike back, scoring the equaliser in timely fashion. Will that be enough to inspire them to grab another and take the lead before the whistle? Caralho, passou. And here they come once more. And is dealt with comfortably. Half-time is now upon us. Well, it's been difficult, hasn't it? Because you know... The referee blows his whistle for the start of the second half. And the match officials just caught him there. Free kick. The referee just wants to have a word with him by the looks of it. Probably about keeping his composure and his temper in check. It won't be easy from here. Jönsson.
Lisandro Lopez. They get the ball back. Jöns. The defence is pretty solid. Makun. Space and time on the ball. Cuts the ball back to the edge of the area. We've reached the hour mark. Again, it's the defender there ahead of the attacker. Boumson. Claire. Lisandro Lopez. Now inside the area. They shepherd it clear. Montalivo, he scored one goal in this game. Can he shoot? The keeper holds it. Também que ele não dominou. Dominou o crânio ali. Claire. Quarter of an hour remaining. Troldrup. Natali. Donadel. Semioli. Claire. Great work to win the ball. In the end, he elected to go it alone, but perhaps there were better options. Well, it's worth chancing your arm from there. Looks like fresh legs are about to be introduced. Chris. Reveillé. And here they come on the attack. That will go behind for a goal kick. Book, mano. Não sei não onde viu o book ali. There'll be 1 extra minute for stoppages. Reveillé. He has blown for full time now. They've done the difficult bit and have fully earned the luck. After a draw away, you can say they're slight favourites to make the next round. Completely mistimed his tackle. Free kick given. And that was a late challenge that brings a yellow. It won't be easy from here. Hangs onto the ball. They're in again. Wide and by some distance. You have to admire the way he got past his marker so easily. He just didn't hit it as well as he would have liked. Strong in the air. Kuzmanovic. Finds a teammate. A decent ball in could lead to the opening goal. Here's a goal scoring opportunity. It's wide. Not a bad effort, given that he was being closed down quickly. They can't afford to give this guy an inch, really. Claire. Jovetic. Now what? Oh, he's dropped it.
And again. Passada, hein, mano. It's in. Puta que lá merda, Oh, tinha he beat tocado, the mano. defense. Mano, no FIFA é rapidão você toca na saída de bola, cara. Aqui é uma bosta o PES, mano. Well, they're down 1-0, but it's not the end of the world. Isso sai jogando daorinha lá na saída de bola lá, mano. Aqui não, aqui é um delay dos infernos, mano. Tulala. Oh, the defender read it well. And Marchioni. He's in here. Xê. O time tá indo pra cima. Akun. Ei, caraca, bora, fião. Oxi. Caralho, tu pensou aí, foi? Drives it to the near post. Clearance gathered. He's got a side of goal. A good cross might give us another goal here. De novo, mano. Ah, não, tá tirando o That jogo, won't cara. worry the goalkeeper. Ah, não, tá tirando I o think jogo. in that instance, and the position he was in, he should have at least hit the target. 30 minutes on the clock Ah, in the first mano, half. esse cara não tá legal não, mano. Papo reto, cara. Esse lateral aí, ele tá zoado. Ederson. Wins possession to stop the attack. Jovetic has great ability to retain possession under pressure. Chip through over the top. Ah, vai te catar, jogo, caraca. Oxe, tá aí fora. There'll be 2 additional minutes tacked on. In the right place at the right time. The whistle signals the end of the first half. They're trailing still and now have just 45 minutes to put it right. So no changes by either side, the manager keeping faith with the same lineup as the one before the break. We do wonder for how long though. Oh, hacked away. Maku. Bodmer. Mano, o jogo tá jogando essa porcaria desse controle velho, The mano. attack came to nothing. Que lixo do caramba. Not allowing the opposition any possession here, and they're in complete control, as you can see from this very relaxed passing. The forward push gains momentum. Lisandro Lopez. Approaching the hour mark in this game. Foi ali que eu toquei mesmo, tá bom. Intercept that one. Foi ali que eu toquei mesmo. O cara chegando ali, cara. Eu toquei ali, Marchioni. He's jogo. laid on 1 goal so far. Oh, great defending there. Troca aqui embaixo, cara. Que demora da porra pra tocar, mano. Olha. Ah, tomar no banho, cara. Jovetic, he scored 1 goal in this game. Bora. Kuzmanovic. O time morreu, será, mano? And here's a chance. We're into the final quarter of an hour. Well found by his teammate. And a chance! Ah, mano, Good tá try, but the zoando, direction cara. was lacking. What an opportunity, should have buried it. The manager has decided to ring a few changes here. Kuzmanovic and Pasquale and Semioli. This goes for a throw-in. Well, it'll be fascinating to see how the manager's decision here will affect the contest. Chris. Cesar Delgado. What an opportunity to pull level.
trying to play through. That really is a poorly timed challenge. They won't want to concede an equaliser here. Not a bad strike. Goal! The crowd who were biting their nails only a moment ago, they're going wild. The equaliser has come just when the game was heading into injury time. Such wonderful technique and what a great strike. Deserved the goal. He seems to come alive in these cup games. Goal number 5 and counting. Ixi, mano, a barreira abriu. Ah, era, bichão. 1-1, and you sense the next goal may be the winner. Question is, who's going to bag it? That was a case of patience finally paying off. They didn't rush things, just went about playing their own football and waited until a gap opened up. It took a long time, but they really took advantage of the cara na dying frente moments. jogou. Dando uma de doido, né? Well, the fans will be delighted by this as the referee blows his whistle for the end of normal time. They get the first period of extra time, and the referee blowing his whistle. The last 15 minutes of the second half of normal time. The pace actually picked up. I doubt they'll be able to keep that going for long. They show plenty of determination, real grit to stay alive in this match. And now, having leveled matters, will they gain momentum and get the winner in extra time? They may well do it. Here's Kuzmanovic. The defender cuts this one out. Cross is one with plenty of depth. Reveille. A lovely lofted through ball. Diving header. Tidied up well. The referee looks at one watch, then at his other watch. The whistle is coming any second. Well, half time in extra time. We pay you a small fortune. Give us your opinion. So off we go with the second period of extra time now, when fatigue is very much a factor. Well, we've seen goals on both sides, and although we don't have a winner yet, the match has been fairly entertaining. There should still be plenty of chances in the remaining 15 minutes. Let's see which team gets the chance of a breakthrough. Gilardino. And the shots safely in his gloves. Ederson. The referee glances at his watch, only a few seconds remaining. The whistle goes, extra time is over, there are many tired legs out there. Who is going to hold their nerve now in this penalty shootout? Both keepers mentally steeling themselves here. But with penalty shootouts, the real pressure is surely on the takers. His job to get their 5 penalties off to a good start. Will he find the net? Under great pressure, he bangs it past the keeper. Ai, caraca, era só ficar ali no Really well canto, under the cara. pressure. At this stage, neither side is giving anything away. Ah, vai pro inferno, mano. O cara pegou de falta e perde o pênalti. Really poorly executed and pushed wide of the target. Into the middle. Ah, não, tá tirando, tá tirando, o jogo tá tirando. The man for the moment. Oxi! He's put it down the middle. Caraca, mané. Pô, a máquina tá tirando, hein, mano. Straight down the middle. Defender agora, fião. Esquece. Oh,
Ixi, os gringos, agora é a hora, You hein? could see he was looking to plant it in the corner, and he had plenty of Olha, power, fazer gol aqui é mó just not enough treta, mano. accuracy. Goleiro filho No da... problem for the keeper. He tried going down the middle, but the keeper wasn't fooled. He didn't move and saved it easily. Isola, fião, vai, isola isso aí, vai. That's it. Ah, vai pro inferno. That's decided the game. The players look crestfallen. They'd set their hearts on going further than this. Complicadinho, hein? Rapaz, complicadinho, hein? Ó, quem foi campeão? O Chelsea, mano, foi campeão, cara, se liga. Será que aqui é bom aqui o Palermo aqui, ó? Olha lá, o Cavani tá aqui, ó. Vou jogar aqui com... Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui, ó. Palermo. É porque precisa pra achar os emblemas certinho, né? Tá zoado ainda. Olha só as retrancas aqui da Itália. Oxe, Fábio Simplício é nada. O Fábio Simplício é centroavante, é meio de campo. Rubinho. Eu acho que era do Corinthians esse tal de Rubinho aí, né? Tá ouvindo, não? So, both teams getting their European campaigns off to a start. I think this game will start nice and tight, but it should open up. There's a great sense of expectation inside this vast stadium. The crowd close to the pitch makes for a good atmosphere. Beautifully tucked away. Ball given away. Liberani, Miccoli, Balzaretti. Lamini, Pirlo, and the keeper decides to come off his line for the ball. Bovo, Liberani, Nocerino, Ronaldinho. Sight of goal here, and a chance. The shot took a deflection off a defender there. It
It's to the near post. They've done everything possible to keep the ball out of the box. Magnificent through ball over the top. It's well defended. This is a good overlap. Oh, was he brought down illegally then? No, referee says play on. Bonera. A long ball forward. Sador. The through ball not accurate enough. It's over the top. Can he create something here? The defence is pretty solid. Miccoli. Lamini. Ronaldinho. Bit of space on the flanks now. There's the whistle, and it's half-time. Wow, have you counted the number of goals we've had? Because from... So the half-time team talks out of the way now as the second half gets underway. The two managers have had their say, and now, effectively, they're completely helpless. No goals in the first half, not though for the want of trying. Shot blocked. The keeper went down, committed himself. Nowhere near the ball. Foul given. Well worked to win the ball. Miccoli. Pirlo. And Ronaldinho. Here's Zambrotta. That will be a goal kick. Looks like fresh legs are about to be introduced. Balzaretti. Ball to feet, and a clear shooting chance. We're waiting for the first goal, and a good cross could set it up. That's a foul. So, a free kick opportunity. Oh dear, some right old pushing and shoving going on there. They'll be getting their handbags out next. We're almost in the final quarter of an hour. And he's coming in. Esse Miccoli aqui joga, hein? Here though, on the counter. Nossa, o Capone é pesado. Well there. And this is prompt. That's better. He scored, and they've broken the deadlock at long last. A slender lead, but one established at a crucial time. It really does. Can't really say they were on top, but they find themselves in front. Will they now take control? What an opener and what a time to score. I have to say, the way both teams were defending, I was wondering if there was ever going to be a goal. Liberani, Bresciano, Miccoli, the defender has come up on the overlap, flicks it over the top. A decent delivery here might set up another goal-scoring opportunity. It's gone for the middle. The
referee blows and it's all over. The ideal start then, victory in the first group stage game. The referee signals the start of match day 2. Well, they're confident after their last game, but this will be a far sterner test. All the pre-match anxiety and suspense lifted with kickoff. Players on both sides understand their responsibilities. They know what they need to do. Good individual effort, but needs to pass it now. Nossarino. No, it's been intercepted. The defending was of the last-ditch variety. He wins that aerial challenge. Miccoli, neatly done, really dealt with the threat. Liverani. Surely he can put it away. And the danger recedes for now. Volvo. Não vai tocar não, é, Ju? Play pushes forward then. Caraca. They could open the scoring with a good cross here. Balzaretti. Miccoli, quick to accelerate. Magnificent through ball over the top. Now possibility down the flank. Sturdy defence there. And Fabio Simplicio. This is better. Possibility here for a cross. Such a strong spine to this team, all the way through the central defenders, the midfield players and the strikers. They're moving the ball beautifully all around the pitch, really slick. And he was obstructed there. Referee gives the free kick. The referee just wants a word with him, I think. There will be 1 extra minute. That pass has made it through. No way through. The referee blows his whistle to end a first half played at a pretty frantic pace. We kick off, and let's just hope the intensity from the first half is carried into this second period. Stalemate in the first half. This game pretty evenly balanced. They've switched it well. Oh, neat ball over the top. Oh, he needs some help in the box. Sudden chance here. Read that well. Bresciano. In the box. A quick reaction from the keeper there to punch it out. It'll be a corner. Who's waiting in the middle? It's been cleared. Almost an hour gone here. So much of this work, the product of hours of training ground routines and preparation. Bresciano.
team isn't rushing anything for the moment. They're quite content with moving the ball amongst themselves. Slack defending, gave it away. Keeps possession. Nossarino. And suddenly the defence is on the back foot. It's gone for the... Aí Taken a esquece, while, but ó. it's just what the game needed. Aí A no goal. gol de cabeça esse. That's another really well taken goal. He's used his head to good effect. That was a brilliantly guided header. So we're underway again at 1-0 up. Well, it's been a tight, tense, nervy affair. That goal might just open the floodgates. The attempt at the through pass. Bresciano. He scored one goal in this game. Time is of the essence for the side that trails. Delivery all important here. They're looking for that equaliser. Well, it'll be fascinating to see how the manager's decision here will affect the contest. Won't be much by way of added time. 2 minutes is what the referee has asked the fourth official to signal. Bresciano. A good cross might give us another goal here. No, it's been snuffed out. Caraca. And that brings to an end 90 minutes of football. We're done. Bicho, ele empatou, mano. The referee's whistle gets match day 3 underway. Well, so far they've done everything asked of them. A real buzz around the ground created by the supporters. A fantastic atmosphere. Great sense of expectation from both sets of fans who will emerge victorious. Bresciano. A bit too much weight on the pass through. Barry Ferguson. Nacho Novo. McCulloch. And now they try and launch the counter. That's really clever. No, it's been intercepted. 15 minutes gone in the first half. Bresciano. They've won it back. Barry Ferguson. Miller. And now the counter-attack. A good ball in might give us the opening goal. There's the chance! Well saved by the keeper and then swept away by the defender. Maybe I'm being too harsh, but I think he could have caught that. Challenge poor. Ah, isso é Well falta de vergonha na cara, cara. Fabio Simplicio. Almost half an hour gone. Slid out wide. Miller. Nacho Novo. Stop the attack dead then. Fabio Simplicio. Cara, o Simplício tá jogando pra caralho. Still stalemate with neither team really looking like scoring before the half-time break.
So much of this work, the product of hours of training ground routines and preparation. Into the last few seconds we go, and it looks as if this is it. Ih, cara do meu time There is atrapalha. half-time, and I have to say there are some tired legs out there already. We're off. Will the second half provide more excitement for the fans here? No goals in the first half, not though for the want of trying. Fabio Simplicio. Quick thinking to intercept the through pass. That is tight play. No, it's been snuffed out. Here's Nossarino. That's good play on the wing. Nossarino! Que isso? Ah, não, foi gol, mano. Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Volta aí, cara. Que isso? Ah, não, foi gol, mano. Nada, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Volta aí, cara. Rapaz. É, goleiro. Barry Ferguson. Miller. Mikoli. Almost unstoppable when he hits top gear. 15 minutes into the second half. Thompson. McCulloch. Needs to be accurate. Clearance O picked cara up. aqui, Might have a dig velho. from here. Que loucura. The ball's over the line and it's a corner. Tá maluco, o jogo tá começando a já. Ô, sacanear, cara. Lofted it in. Olha o estourão com o quadrado de é. Now a possibility. Bovo. Balzaretti. Nossarino. Mikoli. And Fabio Simplicio. Tries his luck. Well, he misjudged that as it veers away wildly. Well, it's worth chancing your arm from there. Mikoli. Barry Ferguson. McCulloch. Poorly attempted pass. Pressure on the defence now. Now possibility down the flank. Ah, It's clear. Well, it'll be fascinating to see how the manager's decision here will affect the contest. Again, out for a throw-in. Mikoli. Bresciano. And Nossarino. Needs a good cross. Stopped the attack well. The referee is adding on 3 additional minutes to be played. Mikoli. eita, Cavani, é o triângulo lá na linha There's de the final fogo, whistle, Carniça. signaling the end of 90 minutes. Eita, Cavani, é o triângulo lá na linha de fogo, Carniça. Away we go then. Some teams already with a foot in the knockout stage, but how do you see this one going? Quite simply, the quality on display in the early stages has been amazing. Let's hope this one turns out to be the same. No real surprise that the manager's gone with the same 4-4-2 despite that draw. It's a system that overall has served them well.
attack came to nothing. Thompson. Miller. Thompson. And Beasley. The attempt at the through pass. Nossarino. Got the man there, surely. Yep, free kick given. Bovo. Here's Fabio Simplicio. Showed his quality in defence there with that interception. Oh, hacked away. Liverani. And now they take up the cudgels again. They've broken free on the wing. They could open the scoring with a good cross here. É na frente, caraca. Ô, carriça. And maybe Que now. bosta, mano. Oh, that's an obvious foul. Bresciano. Going for goal. Beasley. A bit too much weight on the pass through. Some beautiful football being played out here with superb movement on and off the ball. The opposition midfield seems to have just disappeared. Although the keeper did get to it, you have to say that's far from a convincing save. The defender had to do the clearing up after him. Exchange of passes, finding their men well. There will be 1 extra minute. Thompson. That's intercepted. The whistle signals the end of the first. So the second half now underway, and this season their performances have dipped in the second period of games. It's something they're wary of and they're trying to address. So the first half ended goalless. So far perhaps attritional rather than attractive, with plenty of effort from both sides. Wonderful ball over the defence. He's got no support there. Bresciano. Miccoli. The defending tight. Thompson. Played just beyond the hour here. Fabio Simplicio. And a shot! One that's marginally off target. Not enough to worry the goalkeeper, really. What a great chance that is! The manager has decided to ring a few changes here. Fabio Simplicio. Era aqui no Cavani onde a máquina Came to joga, nothing, mano. and it's been cleared upfield. Barry Ferguson. Boyd. The rhythmic chanting of the crowd. So many of them on their feet. It's giving this a unique flavour. Fabio Simplicio. We're into the final quarter of an hour. Miccoli. Whistle goes, the assistant referee has his flag up. Timed his run just a little too early. That really is a poorly timed challenge. Looks like he wants to change things round at this point. This is a great opportunity. Full Nossa. marks for making the opportunity, but he didn't take it.
At the Muito very forte, least, make the muito alta. goalkeeper make the save. Goleiro. O goleiro tinha ido. This is very good defensively, I admit, but it's pretty tentative play going forward. A section of the crowd is urging them to shoot, and not before time. And Barry Ferguson. There'll be 3 more minutes for stoppages. So good spell of passing. The clock is ticking. A good ball in might win it for them. Bresciano. He has blown for full time now. Agora é só empate agora. Agora lascou. And we're off as Game 5 gets underway. Quite simply, the quality on display in the early stages has been amazing. Let's hope this one turns out to be the same. The way in which a team starts a game is so important. They need to show plenty of positive intent. Lamini. That's a very tentative start by them, knocking the ball around at the back and in midfield, just waiting for some space up front. A lovely lofted through ball. Good delivery, and we may well see the first goal here. Another chance though here. Bresciano. 15 minutes played. Palazza. And Ronaldinho. This puts the defence under real pressure. Now an opportunity to cross. The keeper comes forward and the ball ends up in his arms. Fires it from distance. He controlled the shot well enough, but it was straightforward for the keeper, really. Lamini. Here's Zambrotta. Palazza. Here's Bonera. 30 minutes on the clock in the first half. Now have possession. And here comes the counter-attack. Chica. Ah, mano. Here's Ambrosini. O cara errou o passe ali, mano. Nossarino. And Liverani. Miccoli. Oh, he needs some help in the box. Cuts the ball back to the edge of the area. Now a bit of space. Needs a good cross. It's a corner kick. It's up for the aerial challenge. Only a few seconds remain. He's going to blow any moment now. The half-time whistle goes and the players head in for a break. The second half, the business end of a football match, and that's what we're into now. No changes to the team sheet as yet. I suppose that substitutions must be on the cards though. Header away. Miccoli, quick to accelerate. The defender quick to see this one. There's the chance. A save by a goalkeeper who is an excellent shot stopper. Fabio Simplicio. Bresciano. What a ball behind the defensive line. Ronaldinho. Ambrosini, the tireless worker.
cleverly chipped through the defence. He spilt it. Defesa do And that's goleiro. pushed behind by the keeper. Corner. Right, sailing across the face of the goal. And the shot! Thwarted by a fine save. Ah, relaxa, cataca. And a chance! Pelo amor de Deus, mano. There it is. With over an hour gone, they've Você practiced. viu o Ronaldinho? Ele passou a bola assim. Se liga, mano, o passo do Ronaldinho. May turn out to be the winner. Eu vou voltar aqui, mano. Well, quite simple. On his Ó, right foot, his presta favourite só o passo do Ronaldinho. Ele nem olha, ó. Presta só o passo do Ronaldinho, ó. Se liga, ó. You wouldn't expect any less from the fans. They are delirious after that stunning Ó, você viu? strike. Olha lá o Deituço. Você viu o Deituço tocando? Ó. Ó o Deituço, ó. 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 Ó o Deituço. É nada, bichão. Ó o cara, mano. Ah, tá tirando. Let's see how this decision affects the outcome of the game. They have the all-important first goal, but can they build on it? What did he say? Goals change games. I hope that one does, because this surely does need changing. No way through. Approaching the last 15 minutes of the game. This is a promising run. What an opportunity to pull level. It's very well defended. Caralho, mas... Tem falta não. What will he do now? Neatly done, really dealt with the threat. Bresciano. Seedorf. Can be very hard to shake off the ball. Seedorf. Pirlo. Here's Borriello. The referee looks at his watch, only a few seconds left here. Miccoli. It's cleared. So that's it, the final whistle. Olha lá, o time lá chegou perto já. Último jogo. Último jogo. Most teams now already looking to the knockout stage, but there's always time for late drama. This game has the potential to be one of the real highlights of the group stages.
They line up in their tried and tested 4-4-2 despite recent results. Clearly a sign that the manager retains faith in his players. Won himself a yard or two. Vital interception. Ô, carniça, passa. Você é meio de campo, meu filho. Fica parado, mano. Neatly threaded ball, that. It's in. That one finds the net. Maluco, de minha zaga, meu Can't filho. really say they were on Minha top, but they find themselves in front. Will they now take control? Ixi, o time No tá need to vindo mais press the rápido panic que o button Mila, just cara. yet. Still plenty of time left in this game. A solid clearance snuffs out the danger. They won't say no to another goal, and a good delivery here could set it up nicely. Sturdy defence there. Bresciano. Still in possession. They need to level, and good service might set up the equaliser here. Almost half an hour gone. Caramba, rapaz. Ah, tá zoando, cara. Zoando, mano. Esse time bosta do cara enche o saco, mano. Fabio Simplicio. Ah, tocou pra quem, jogo? Bora, jogo. Oxe, They're doidou, quite happy to cara. keep Você this passa de advantage louco, intact through to bora. half-time, but it won't be easy. And Nossarino. Up goes the flag. bora. He was just caught on the wrong side there of the opposition back line. There will be one more minute added on. Cleverly chipped through the defence. Nossarino. Já acabou. So half-time, and the focus now switching from... So they're still chasing the game, no change there. So they're still behind, but no substitutions just yet. The fans getting on the manager's back, and I have to say it's quite an intimidating atmosphere now. Aí já era. Oh no, that ball hitting the net is the final nail in the coffin, I have to say. It's starting to look Ah, o very time tava indo comfortable now with bonzão, that mano. Do two-goal nada o cushion. time. Olha. I think this team got their tactics Caraca, absolutely mané, right. bora, Extended the caralho, lead o to time two in the morreu, first mano. minute of the second half. Caralho, o maluco levou 3 Now caras no maybe corpo. shooting opportunity. Ai, Showed his defensive quality there. ai, caralho. Sai fora, pô. Very quickly off his line. So much of goalkeeping is about anticipation. Paciência. Approaching the hour mark in this game. Well, as they so rightly say, as long as you have the Não, o ball, Mila tava jogando desse jeito que esse time tá jogando aqui, cara. Olha. Possession maintained. He Maluco. can't find a target in the O area. Mila tava jogando. and the header. Oh, he'll take some stick for that. Looks like fresh legs are about to be introduced. Well, it was a chance, but it's a difficult chance. I mean, to head it in from that distance is never easy, as we know. Bresciano. Cara, é pra frente, bosta, não é pro outro lado não, mano. Oxi. Alô? Ah, o TD tá jogando, só pode, mano. Essa porcaria aqui deve estar jogando. Chance here. Ah! The follow-up is there. Ah, vai pro inferno, caralho. Deixa a bola passar então, goleiro, caralho. Caralho, o time tá See jogando how this bonzão, decision tomou. affects the outcome of the game.
So, an awful lot for them to do Pô, if o they're to time come tá back into this rendimento aqui, game. ó. Tá maluco. Stopped him. Oh, illegally, says the Ah, referee. é? It's quite a long way out. The defender has come up on the overlap. Xê, credo, mano. O que aconteceu contigo, caralho? Morreu? They're breaking out quickly here. Maluco, cara. If ever there was a lost cause, it's surely on display here. The team just doesn't look capable of any sort of comeback. Demora pro cara tocar, mano. Se liga. Needed here. How about that for tackling back? Giovanni Tedesco. Toca com o triângulo lá embaixo. O Dega. Olha o time marcando, mano. Essa bosta do time, velho. And a chance here for a goal. And that's pushed behind by the keeper. Corner. Well, it'll be fascinating to see how the manager's decision here will affect the contest. Fabio Simplicio. Wide, and that's putting it mildly. Not the worst header in the world, but still has to hit the target. Eliminado, já era. Fabio Simplicio. Meu Deus do céu. 3 more minutes. Tackle from an awkward angle. Referee says free kick. Out from the breast pocket comes a yellow card from the referee. O time morreu, cara. Pra ele ver esse time bosta, cara. É o time, mano. Gets it in space. Giovanni Tedesco. Já era, mano. Oxe, olha o time marcando, caralho. O time marca melhor que o Milan. There is the referee's whistle for full time. Oxe, passamos ainda. É nada. Dampen their mood too much though. They still go through to the next round. E o... So there'll be some celebrations tonight, I'm certain. Pô, o time só jogou 2 jogos bons, mano. O resto foi I tudo think a this is one of the carniça. worst feelings in football. Rapaz. O Isla, mano. Que bosta de time é esse, cara? Perder 3 a 0 pra esse time aí, tá maluco. O Isla, mano. Que bosta de time é esse, cara? Perder 3 a 0 pra esse time aí, tá maluco. Puxa lá. Não adiantou nada. O Milan vai... Caraca, fudeu, hein, mano. O Milan vai catar o Barcelona e eu vou catar o Manchester. É só isso. Inter e Atlético de Madrid. Poxa, o time morreu, cara. Onde é que... Olha lá. Já não tem muito cara bom. Aí vem os jogadores pra baixo, aí é foda, né? Já não tem muito cara bom. Aí vem os jogadores... tem nenhum jogador bom, cara. Ah, isso aí deve ser... Deve ser plano da Konami, cara. Te mandar a cara zoada. We're just about underway then. Well, this is the first 90 minutes of this tie, and it's important that home advantage is made to count. Olha lá, There's a ó. Ué, fabulous sense of meu occasion. time... A There are velocidade so do meu many time match aqui, mano. winners out there. Very difficult to tell which way this Vou ter contest que is chegar going to go. chutando de primeira In essa fact, it could roça. come down to simply who's more hungry for it. Wins the ball. Great defending. Owen. Gary Neville. And Hargreaves. Goals! I think the keeper was always safe in the knowledge it was going wide. He's failed. He only had the goalkeeper to beat. Volvo. Liverani. Bresciano. Showed his defensive quality there. Rooney, he has unrivaled stamina. The defence is pretty solid. Olha o pai, velho. Park Olha o pai, Ji-sung. boa tarde. Gary Neville. Finds a teammate. Good delivery and we free kick given by the referee. Deu o que? Foi falta? Bresciano. Rooney has great ability to retain possession under pressure. It's created a counter-attack for them.
Chip through, real chance here. Acho que o Cavani aqui, ele tá morto, mano. Neatly done, really dealt with the threat. Puta que lá merda. Eu acho que o cabelo de boneca lá que joga melhor que o Cavani, mano. Tá correto. 30 minutes on the clock in the first half. O cabelo de boneca joga melhor que o Cavani. Goals. Rooney, quick to accelerate. The defender has come up on the overlap. Now, É o goleiro, mano. That mistake could have been costly, but the defender was quick to react and play it to safety. So, Ah, o YouTube era assim mesmo, ô pai. É, o YouTube só funciona pra canal gigantesco só, cara. Who's waiting in the middle? O YouTube é what now? safado. What can he do? Só funciona pra canal que não leva alguma coisa pra eles, entendeu? Relevância pra eles, senão não manda não. Ixi, acho que desde o que? Das 8, se eu não me engano. Eu tô quase finalizando já, pai. Tô vendo se eu vou aqui pro Paranauê aqui. O Manchester aqui tá sufocando aqui, filho. Acho que não vai dar pro... Vai dar pro Palermo não, mano. 5 minutos aqui. Aí, ó. Olha os times, meus atacantes tá tudo ruim, cara. O cara vem de trás aí, ó. Deflection on the cross, it's a corner. To the target in the center. Will he find the space? Ah, mano, onde eu joguei pra trás, mano? Porra, o jogo tá de sacanagem, cara. And there's the end to the first 45. Well, the only good thing about this, it's 0-0. I don't know how it is though, because the keepers had to make so Ó, o many. Vandercel tá parecido, hein, mano. O Vandercel tá parecido. Alguns jogadores é parecido dos outros, não. Puta, parece que os caras cagaram. O Luiz Fabiano, mano. O corpo do Luiz Fabiano parece um corpo de anão. Mano, proporcional o corpo, cara. Zoado, mano. It's a frustrating game for the Aí, ó, o forwards. jogador It do seems to have Manchester spent tá much of the certinho. time in the pockets of the defenders. Caprichado. No, it's been cut out. Nossarino. Balzaretti. Oh, he needs some help in the box. Ah, então é pra uns e pra outros, então. Aí, Patrick, você é Superb aquele... interception in the box. Goals. O YouTube gosta de você, Patrick, cara. Bresciano. Liberani. O YouTube gosta de você, Patrick. Now it's a great chance for a counter. Não gosto do Paiva, não. O YouTube não gosta do Paiva, não. Vou mandar nada pro Paiva, nada, não. Rooney. Can he find the goal? Needs a good cross. That'll be a corner. Caralho, mano, não tô conseguindo nem jogar com esse time aqui do Manchester. Tá maluco, cara. Swings it in towards the near post. Maluco. Possibility of a Ô, Paiva, eu tava falando aí pro Patrick aí que eu fui num evento que tinha aqui em Suzano, mano. Da hora o evento. Não tava muita gente não, mas tava bom. Slick passing. Fui jogar um FIFA lá, o UFC 20, é o UFC agora, né? Mas FIFA, né? Você viu quem vai pro... O FIFA pegou o direito, né, do eFootball, cara. Mas pra vocês vai ver aí, vai ser FIFA, mano. Well cleared. Vai ser, acho que mais eFootball mais não, se eu não me engano. Vai trocar lá. Owen. Você vê o bagulho doido, né, mano? O FIFA era do UFC. Eu achava que a eSport fez o FIFA, né, mano? Mas não, era patente, cara. Ele lascou. Se eu não me engano, vai ser... Fabio Simplicio. Passa, time, bora. Os caras não passam do time, mano. Que bosta, caralho. O'Shea. Looks like a sub's about to come on. O UFC lá tava o 26, mano. Tá igualzinho o eFootball, mano. A marcação. Você tem que saber marcar, senão esquece. Mikoli. Não, toca não, cara. Where there's a will, there's a way, and he's found it. Se não tivesse tocado, eu faria o gol, né? No, offside, says the referee. The referee says he was offside, and the goal is chalked off. Yes, the Tá referee bom lá says o did have FIFA, hein, his mano? The referee Gostei seems pra caramba do late, FIFA, though. cara. Nevertheless, it is the right decision. O jogo tá rápido. Mas...
be 1 extra minute of Toca, stoppages. cara. Eu tô apertando o botão de tocar a bola aí, Konami. Pô, tá de sacanagem, hein, mano. Rooney. Oxe, bugou, foi. Park Ji-sung needs a good cross. And there is the final whistle. Ah, se não tiver pior, cara. O Betis pelo menos tinha o Denilson, né? O Patrick, o Betis pelo menos tinha o Denilson pra fazer dar uns dribles ali, né? Uma jogadinha individual ali. Isso aqui não tem ninguém, cara. Agora o pau vai torar agora, filho. Mas o FIFA tá da hora, cara. É louco. Gostei do FIFA lá, mano. Falei até pro cara, mano. Se tiver condições aí, participar de novo desse futebol aí, né? Esse campeonato aí. A draw in the first leg wasn't exactly a disaster, but you can't deny it's put them on the Eu back que não foot. manjava muito, consegui fazer uma jogadinha ainda rapidão. O cara até falou, pô. Não, se fosse So toque de it's bola the aqui é comigo same mesmo. 4-4-2. Maybe it was due to individual Ah, error rather demorou than a demais, problem with mano. O the time, sei formation. lá, tá uma They lost lerdeza 2 da points porra, last mano. time out. O rendimento do time caiu, tava bonzão, It's a cara. very tentative start by them, knocking the ball around at the back and in midfield, just waiting for some space up front. O time do Manchester aqui é full ataque, bichão. Obvious foul there. Free kick helps him up there. It's nice to see that sort of thing from players. Eu acho que se eu jogar de novo com o Fenerbahçe, eu acho que dá pra passar. And Giggs. Owen. Well beaten to the ball there. Liverani. Nossarino. No way through. Aqui tem que apertar, aqui tem que pressionar, mano, pra bola aí, senão não vai não. Anderson. Showed his defensive quality there. The Ó defender o cuts Cavani, this one mano. out. O Cavani parece que ele não corre, ele anda, mano. Vou colocar o cabelo de boneca no lugar do Cavani, mano. Aí. Knocks it over Ah, the meu, top. você tava na frente, cara, não tava impedido não, mané. Snuffed out by the defense. We've É, nearly reached the campeonato de half-hour FIFA é mark. foda, mano, né? Tem que saber marcar. Se não souber marcar lá, ô pai, velho. Referee in a good Pode position to estrala, get the mané. free kick. Looks like he's in some pain. Lá é, o diferencial é isso aí They can mesmo. rebuild him. Souber marcar, se não souber marcar, esquece, mano. Mas foi da hora, mano. Dá pra jogar. O FIFA dá pra jogar, pô. Zanetti. Tem que saber marcar. Mas o PES também é a mesma coisa, ô. Olha, mano. O PES também tá a mesma coisa, pô. O PES, se você não souber marcar lá o futebol lá, não souber marcar, você não arruma nada não, pô. Rooney can be very hard to shake off the ball. Então dá pra jogar os dois, eu falei, então dá pra jogar os dois, mano. Ixi, o cara voltou lesionado. Bresciano. Bolão, hein. Important Os block, but pênaltis he aqui eu needs não to ganho get não, rid. porque os pênaltis aqui é estranho pra caramba, tá maluco. He's got no support there. Here's Fabio Simplicio. Viu? Fábio Simplício. Goals. Rooney. Não, eu não entendi, ele colocou o Fábio Simplício no meio de campo, mas eu já tinha tirado o Fábio Simplício dali já, cara. É, ó, mas porque o Fábio Simplício tá indo pra frente. Ah, é nada, mano. Bovo. 3 minutes will be added on. And Fabio Ah, Simplicio. Fábio Simplício, mano. Bora, Oh, filho, toca. challenge. Oxi! Given. He could be in trouble here. Toca a bola, He's meu having a word with filho. him, but it's Bora, only a warning. filhão. Bora, meu Needs to be filho. careful though with his tackling. Owen. Hargreaves. And the keeper decides to come off his line for the ball. Eu joguei esse PES 10 aqui, ó, pai, eu joguei no Play 2, pô. Aqui é do PC, então no PC ele colocou como se fosse no Play 3, entendeu? Eu acho que foi no 2010 que eles começaram já a fazer jogo pro último ano, né, dos jogos do Play 10, do Play 2, pô. Acho que foi esse ano aqui, ó, 2010, se eu não me engano. 2009, 2010 ali, ó. Chance. And here they come down the right-hand side. Cavani tava aqui. Vai, Cavani, cara.
O Cavani não tá aguentando nem correr, mano. O goleiro, mano, tá mais rápido que o Cavani. Mikoli stopped him well there. Epa, Simply waves play on. epa. Gary Neville. And Hargreaves. Here's Scholes. Eu perdi pro maluco lá de 5x1, mano. Anderson. O maluco já jogava, tinha horas de FIFA. Eu não tinha nem 10 minutos de FIFA lá, cara. And the follow-up is there. There it is. With over Vai an pro hour gone, inferno, they've caralho. cracked and conceded the O cara first não tá goal. impedido, mano. That, I feel, may turn out to be the winner. Poxa, esse cara tá impedido aí, mano. Right time, great finish. Goleiro spawn pra dentro da área, mano. Mas Roar ele é of do approval goleiro, from the mano. record crowd today. They'll be pleased with this turnout. Nada, mano. Ah, fui roubado contra o Chelsea aqui, não sei não, hein. Tá atrás da linha da bola. Já era, Palermo. Oxe, se você vê a live, mano, que eu fiz e perdi pra Inter, mano. O cara deu um rodo dentro da área, cara. Derrubou meu zagueiro. Aí o cara do time dele... Aí já era. Não, o Palermo caiu de produção pra pôr, pra não estar jogando bem, cara. Eu até achei que falei, dá pra ir mais pro Palermo. Gol. Olha lá. Ai, caralho, mano, é o Palermo, mano. Ah, não vou nem ver esse lance aí, mano. Para, mano. O goleiro tomou o gol aqui embaixo, mano. Não, o Palermo tava jogando bem, cara. Do nada o time deu uma de doido, mano. Ele parece que morreu, cara. Esqueceu de enterrar essa bosta. Gary Neville. The searching pass picks him out on the other side. Não, jogar campeonato com esses times aqui não arruma nada não, fião. Papo reto. O time não tem elenco, não tem jogador, não tem nada, cara. A habilidade dos caras caíram muito aqui, né, mano? A habilidade dos caras caiu muito aqui, tá maluco. Ah, agora o Milan já... Ó. Esquece, fião. Goleiro spam uma bola pra dentro da área, cara. Goleiro retardado. Nossarino. Oh, some ball that is. Shooting opportunity Vai pro maybe. inferno, dentro da área esse toque, mano. The referee glances at his. Eu quero jogar esse jogo no Play 2, pô. Ah, vai, caralho. É louco. O cara não vai não, filho. That goal is absolutely unstoppable. Oi? That surely got to settle it. Oxe, mas o Oi tava aqui no Manchester, né? 2010. Show, homem. Fintou todo mundo do meio de campo ali. Tô de bico. Golaço do Oi. É, eu vou baixar o do PS2, eu vou baixar o pai, porque eu vou jogar o Midnight Club e o Need for Speed, pô. É, eu vou baixar o do PS2. E o Carbon também. Eu vou baixar o pai, porque eu vou jogar o... Só vou terminar lá de finalizar aquele... Apesar que dá pra jogar aí de manhã, né, mano? De manhã faz essas lives. Não, o Cavani é uma bosta aqui, hein, mano? Achei que o Cavani era alguma coisa. Pô, o Cavani é uma bosta, cara. É pior cabelo de boneco. Cabelo de boneco joga melhor que o Cavani, mano. Papo reto. Pô, mas eu vou jogar ele de manhã, ô pai. Vai de tarde, aí de noite eu faço aquele esquema lá, entendeu? De jogar lá o PS5 lá, finalizar as ligas e os troféus lá. É louco, mano. Tem time bom aqui nessa época não, mano. Time mais ou menos não. Pra poder jogar aqui uma Champions. Eu também tem que atualizar, tem que colocar o Option File aqui também aqui, né? Esse jogo aqui não tem não, pô. É zoadinho. Eu também tem que atualizar, tem que colocar tem que ser pelo menos um jogador bonzinho, né, mano?
E deu pra jogar aqui, ó. Não tem, pô, na Europa, ó, em inglês. Não tá atualizado, tá vendo? O Atalanta. Vamos ver aqui o Atalanta aqui. Olha lá, 76, pô. Ah, 60, ixi, esquece. Aqui não arruma nada não, fião. Esses times aí de 60 a 70 não arruma nada aqui não. Tem que ser time pelo menos 80 ali, ó. O Atlético de Madrid dava pra ganhar, mas fui roubado, cara. Eu vou jogar com o Atlético de Madrid de novo, mano. Essa bagaceira aí, cadê ela? Agora vai ganhar essa jossa aqui. Acho que o único time que eu consegui achar bom aqui foi esse time aqui, ó. Jogar com o Atlético de Madrid de novo. A saideira, hein? Saideira, vai ser com o Atlético de Madrid. Não, deu quase que eu passo, pô. Eu vou ver se eu consigo atualizar esse jogo aqui. Eu vou jogar ele no Play 2. Play 2 é mais daorinha. Aqui tem uns defeitos ainda também. É, eu nem vi lá o PSV, depois eu vou dar uma olhada lá. Só que eu vou trocar, esse cara vai virar defensor não, ele vai virar isso aqui. Vou colocar ele pra cá. Vou jogar assim, ó. Aí. Vou tratar aqui. Aí, calma aí. Aí, agora sim. Opa! Valeu, brother! Resiliência Gamer. Faz também live aí no YouTube aí. Opa! Valeu, brother! Resiliência Gamer. Faz também live aí no YouTube. Caraca, pegar logo o Liverpool logo de cara. Eu vou dar uma olhada no PSV depois, mano. Pra jogar aqui. Ganhar. And we are now underway in this season's UEFA Champions League. I think this game will start nice and tight, but it should open up. Certainly the pedigree, the quality is Ó, there. acho que algum time tem habilidade, tá vendo? Ó? É mais rápido fazer o drible, mano. Ó. Alguns times, ó. Outros nem tanto. And Aguero. Ah, o Agüero aqui é cheatado, hein, mano. It comes wide on the left. O Agüero aqui é cheatadão. Decent ball in could lead to the opening goal. Straight through the defense. Buraco da porra na zaga, mano. Vai fazer gol no seu time não, cara. Aguero. And Forlan. Wonderful ball over the defence. Now an opportunity to cross. 15 minutes into the first half. Gerrard. The defender has come up on the overlap. There's the chance. Ah, merda, mano. They've scored. He kept his composure, saw where the keeper. Here we go, leading by a goal to nil. Ush. Keeps possession. Fabio Aurelio. Não, esse PES aqui no Play 2 aqui, ele é show de bola, cara. Aqui ele tá dando um pouco de fugida, hein, mano. Principalmente nos modos. Nicely won. The attack came to nothing. Aguero. Raul Garcia. Through ball over the top. Oh, and that was a chance. Goalkeeper grateful in the end to plunge on the ball. A solid, commanding header. Mascherano.
Ah, to the bom. three Tá tasks. bom, tá bom. Aguero, Porque ele é pro almost cara mesmo. unstoppable when he hits top gear. Here's Aguero. Perfectly executed. Needs to be accurate. Ah, para, eu toquei de seta, pô. There will be 1 extra minute. Aguero. And a chance. And again. A goal. And so late. He Agüero aqui é scored deep cheatado, into pra não first ser, half o bichão é stoppage time, cheatado, mano. bringing them level like that. Esse They cara go aqui é into the break cheatado, on a fião. real high. Esse Agüero aqui é Look at how well cheatado, he mano. attacked that ball. Maybe the defence could have done a bit better, but he was always favourite to get there. And when he did, there was only one possible outcome. You wouldn't expect any less from the fans. They are delirious after that stunning strike. Eu acho que o Atlético mas dá pra ganhar. Porque tem dois atacantes bons, 1-1, rápido. and you sense the next goal may be the winner. Question is, who's going to bag it? There is the end of the first period. Well, the second half is Opa. underway, and these sides looking to correct some Aí of the sim, mistakes cara. of the first period. This game has a cut and a thrust to it. One side attacks, the other team counters. Eu tô uns 3 anos também, mano, tentando chegar aqui nos 1000 inscritos aqui no YouTube. Shima can be very Ficar hard to shake vovô off the e ball. toquei ainda. Ah, toquei lá em cima, jogo. Puta Gerard. que na merda, mano. Needs to be accurate. Quase tomou. Empatou. Quase tomou um gol aqui, ó, Patrick, caraca. Rapaz, o Fernando Torres aqui, o bichão é bom. Ah, não tá, ele tá jogando não, né? Ainda bem que ele não tá jogando. Tá maluco, o cara é chato com esse Fernando Torres aqui, mano. Oh, that was nearly a goal. The defender did just enough to put him off this time. He won't want to give him that much time and space again. He might not be so lucky next time. Raul Garcia. Ai, caraca. Oxe, o cara tá colado, né? Vieira. Wins possession to stop the attack. Bit of space on the flank. Olha a velocidade do Agüero, Dealt mano. with the threat expertly. Aquilani. O Agüero é cheatado. Aguero. Stop the attack well. Aga. Carragher. É certeza, mano. Eu vou catar um time forte, meus jogadores vão vir tudo pra baixo. Certeza, mano. Contra a Inter foi a mesma coisa. The defender quick to Deu see todo this mundo one. pra baixo. Forlan. Brought an end to the attack. Forlan ali, eu perto da área o Forlan é bom, cara. Fora da área ele não é muito bom, não. Mas dentro da área ali o bichão é chato. Gerard. And now the break could be on at the other end. Vixe, vixe, vixe. It's a very, very good challenge. Had to be perfectly timed. And Maxi Rodriguez. Flags up, caught offside. Just slightly ahead of the play there. Let's see how this decision affects the outcome of the game. Voronini. Aquilani. He scored 1 goal in this game. That's a throw. Voronini. Eu acho que o time do Fenerbahçe acho que dá Here's também, mano. Haga. Pra passar de fase, velho. Runs onto the chip through. Maxi Rodriguez. Tá vendo esse passe de cobertura aqui, ó? Ele é mó estranho, mano. É mó lerdo. Acho que os caras tiraram. Aqui, né? E no Play 2 ele é normal, mano, esse passe aqui, ó. Gerard. Here's Aquilani. The referee brings the game to a close. No complaint. Ah, então tá bom.
Não perdemos, tá bom. Empataram também lá, melhor ainda. Acho que esse Assunção aqui, ó, tem que tirar ele. Tem que ganhar. Mas acho que dá pra ganhar com esse time aqui, dá pra ganhar, o Patrick. Só vou tentar avançar mais as linhas ali da defesa, mano. Tá muito lá atrás lá, hein. Mas acho que dá pra ganhar com esse time aqui, dá pra ganhar, o Patrick. Eu acho que esse time aqui dá pra ganhar, mano. Avançar a linha aqui, né. Aí, esse zagueiro tava lá na Fiorentina, né. Não dá pra ganhar. Eu só perdi pra Inter lá porque foi roubado, cara. Tá maluco? Ele foi um roubo, pô. Ele foi foda dentro da área, pô. Eu vou apelar no Agüero aqui, ó. Ele é cheatado. Wins possession. The attack came to nothing. Cleared away from danger. I have to say this defense is looking pretty strong. O cara adivinhou pra onde eu ia mesmo? Sério mesmo? Splinter. Minutes gone in the first half. Clever. Oh, some ball that is. Mano, não sei onde os caras acham tanta velocidade nesses times fracos, mano. Os caras é umas bosta, cara. O cara corre mais que o atacante, mano. O cara atravessou o atacante aí. Vai vir lá o overall do cara é 50. Ah, é merda, cara. Time ruim é time ruim, tem isso não, cara. Immediately they run into Time ruim é trouble, time ruim, saved pô. by the referee's whistle. Não dá vantagem pra time ruim, não. Offside. Simao can be very hard to shake off the ball. Here's Forlan. Just over 15 minutes remaining in the first half. The keeper comes and collects it. Raul Garcia. Cara, é pra frente. Que porra é essa aqui? Controle, tá de sacanagem, mano. Clever. Slides a great ball through. Errou o gol, Forlan, não acredito. Pushed behind by the keeper. Corner. Who's waiting in the middle? It's very well defended. Stops it nicely. Free kick awarded. Referee deciding to keep his cards in his pocket. Hoje já fiz até 2 gols nesse jogo aqui já, ô Paiva. Acho que o Patrick tava aí na hora dos gols, tava no Patrick. Os dois, o primeiro foi golaço, mano, na gaveta. 5 minutes to go to half time and the way this Mesmo is esquema lá do Play shaping up, 5, do PS5 lá tava fazendo, mesmo esqueminha. Here's Forlan. Mesmo esqueminha. Forlan. Chupa. Own goal. Unbelievable mistake. O velhinho tava That's monstro a aí. shame. Sometimes, unfortunately, it happens, but nobody likes to concede a goal like that. A bola desviou, matou o goleiro. Forlan aqui tá estranho, mano. Papo reto. Forlan aqui não é o Forlan não, mano. Forlan tem mó cara de manhãzinha da porra, aqui tem mó cara de burro. Cara cheio de espinha na cara. Mó cara de Barbie tem o Forlan, cara, aqui tá zoado. There goes the whistle, and it's half time. You know the funny thing about... The second half kicks off. How's it going to shape up?
É porque tá 5 minutos, né? A máquina. Can he create something here? To be fair, the keeper might have seen that late because it wasn't that convincing a save. Well cleared away though. On the attack here. What an opportunity to pull level. Up goes the assistant referee's flag. Tried to spring the offside trap, but the run was timed just a little too early. And Raul Garcia. Here's Antonio Lopez. Here's Raul Garcia. And Raul Garcia. Arrives in the box. Well, that wasn't close by any stretch of the imagination. You could see he couldn't quite get his balance right. Maybe he should have taken another touch rather than snatch at it like that. It's their first change today. No real surprise he's coming off. He seemed way under par. Opa, você recorda esse Kleber Santana aqui, né? Esse Kleber Santana jogou lá no Santos, lá. Chance of finding someone in space in front of goal. Pandora. Você viu, mano, porque os argentinos se adaptam mais rápido ao futebol europeu? Porque a Argentina, mano... Não sei se vocês já foram na Argentina, cara. Mas meu irmão foi pra Argentina, mano. E um colega meu foi. Mano, lá é igual a Europa, cara, lá, mano. O país deles parece com o país europeu, entendeu, mano? Apesar de ter as crises deles lá, né, mano? De político velho aqui sul-americano que fica aí fazendo um monte de bosta. Mas o estilo deles é estilo europeu, cara. Entendeu? Eles jogam, mano. Vive a vida em estilo europeu, cara. Antonio Lopez. Favela da porra no Brasil, né? Cinema Pongol. Kleber. A adaptação deles é bem melhor, cara. Até o futebol também deles lá desenvolve melhor. O estilo é de lá, né? De fora. Filha da mãe. O Roberto tinha parado, metido um cobertor nesse goleiro chato aí. Já tá adiantando demais já. Pedido. Straight offside then, free kick to the opposition. Let's see how this decision affects the outcome of the game. E aqui, ó, pra dar os dribles aqui é até mais fácil que os novos, mano. Eu tava vendo aqui, ó, eu que tava fazendo errado. Aqui é com o RT, como eu tô jogando no controle do Xbox, então é o R2, mano. Se o R2 faz vai mexendo pra um lado ou pro outro, entendeu? This is their last permitted substitution. O treinador, mano. Well, he's been taken off and can't have any complaints about it. He wasn't having the best of days. And Maxi Rodriguez. Here's Antonio Lopez. Got his foot in. Here's Paula. And there could be more to add. Já tá tudo na retranca já. 3 minutes being shown on the board. 5 minutos é embaçado, 5 minutos é cruel. Tem que fazer o gol já era. So there you have it, the final whistle. They've won the game and they've won it in some style as well. Não parece que for lá não, mano. Um é 88, outro é 81, mano. O cara, o Agüero aqui era 88, mané. Putz, quantos anos tinha um Agüero aqui, mano? Deixa eu ver. Não dá pra ver a idade. O Agüero tinha 21 anos, mané. Olha lá, o Agüero. Drible 90, mano.
87 de chute, tá? Ai, o bichão chutado da porra, mano. É, o Kleber Santana, ele tava no voo, é verdade, mano. Tá até esquecendo, cara, dele, mano. Pô, tava até esquecendo dele, cara. Verdade, mano. Verdade, pai. Caralho, tem mó história esse gol da Chapecoense, mano. Você é louco. Stopped him well there. Bola. Aguero. No way through this time. Bola. Very quickly off his line. So much of goalkeeping is about anticipation. Tinha um cara que ele postou, mano, esse voo da Chapecoense, cara. Raul Garcia. Um cara que fica... mexe com o bagulho de avião, mano. Ele postou, cara. Ele, tipo assim, foi mó estranho, o vídeo dele depois caiu, o vídeo desse cara. Ninguém quis falar mais nada. Era um voo que tava vindo dos Estados Unidos, tava, tipo... deu a preferência pro voo dos Estados Unidos, cara. Sim, os caras fez o combustível errado, que era pra ter dado uma volta, mas dava pra descer, pô. Só que o cara não falou, né? Aí eu faço aqui no cantão, filho. Aí eles não falaram nada, mano. That is probably the best pass I've seen all day. Just listen to this, the goal richly applauded by all. Era pra dar duas voltas, ele só conseguiu dar uma, mas ele... essa uma volta aí, o avião tava no alto ainda, cara. O avião americano ainda... O avião que tava vindo dos Estados Unidos tava no alto, mano. Então dava pra eles ter descido ainda, cara, de boa. O vídeo do cara sumiu, mano. Manda atirar nesse aqui pra não dar bela, né? Mas nessa hora aí, meu filho, esquece. Desce avião, pô. Desce aí, tá maluco, cara. Só tô pouco voo, pouco gasolina, combustível. Você é doido. Desce. Esse cara tá pedindo, tá não? Deu gol, mano. Puta os gols da máquina, caralho. Vai pro inferno, mano. Os gols da máquina, mano. Só gol de rebote, caralho. All square at 1-1. Here we go. This will make for an interesting match now. I know the manager will want that lead back, and given their attacking talents, we can expect them to make it tough for the opposition. Back pass, an integral part of any game. Juhasz. Não tô entendendo a minha zaga tá moscando, hein, mano. Showed his defensive quality there. Kleber. Bola. Passa aqui, fião. Nicely set up by the through pass there. They could break the deadlock here with a good ball in. The referee blows his whistle to signal half-time. 45 minutes from a result in this game, and both these sides have to go for it. Nesse caso aí, meu filho, desce o avião. Pousa logo, cara. Joga esse avião aí na pista aí, depois joga lá pro cantão lá e já era. Manda lá pro cantão na pista de taxiar, né, e já era. Cortei pro lado errado. Bosta. É porque o forno é bom dentro da área, mano. A falta que ele dá, ele não dá a falta do rodo. Olha as ideias. O rodo aqui, se não, o rodo aqui não é falta. Agora se isso aí é falta. Tomando banho, caralho. Sai fora, cara. As a play it goes for throw.
Deschamps. Approaching the hour mark. Another throw-in. Vai ficar aqui, né? A máquina chata do caceta. Sai daqui, cara. E, Not a mano, good challenge at all. Free kick given. que time bosta, velho. Olha lá, mano. Os caras marcam virado no giraia, cara. Esse time velho, mano. They're just not clicking with each other. Aguero splits the defence. Won himself a yard or two. He scores, and they grab the lead again. Having already lost it once, I'm sure the players will be looking to keep it tighter at the back. Tell you what, it was a pass that made the goal. Absolutely brilliant. Split the defence wide open. Não, o cara pegou na veia, hein? O cara pegou na veia. Let's see how this decision Você viu o affects canto the aqui, o outcome canto of do the goleiro, ele game. fica abertão, vocês viram? Well, it can still go either way. The next goal will be crucial Ele as fica we abertão, resume mano. at Só você dar 2-1. um chute rasteiro ali, ó. Well, they've Já broken era, through the cara. defence Matou o yet goleiro, que again. nem eu fiz com o What Forlán, might não sei. possibly be the winner? If that proves to be the case, it's the right reward for their sheer determination and refusal to give up. Vai fazer gol lá no FIFA lá é treta, hein, ô rapaziada. Puta que lá merda, né, mano? Eu consegui fazer um gol ainda, um gol no canto ainda do Clever. rasteirinha. Quarter of an hour remaining. A good cross might give us another goal Porra here. de jogar dessa aí, cara. Só coloquei pra frente só, cara. Vai fora. Vai dar outro gol pros caras lá, é gol de rebote. Oh, he needs some help in the box. Mas Still in possession. vai fora, cara. Oi, mano. Ah, o jogo tá começando a ficar suspeito já, hein, mané. Vai fora, caralho. Sai daí, ô doido. Biglia. The defender has come up on the overlap. Biglia. Vamos contra-ataque agora. Pola. There'll be one extra minute for stoppages. Ah, vai pro inferno, jogo ladrão, cara. Vai fora, cara. That's a great ball over the top. A good ball in could help. Ah, tomar no He's banho, done mano. it. Pro And inferno, those caralho. defenders just can't believe it. One moment they're Bola bateu seconds from nas victory, costas do zagueiro do and meu in a time, flash, mano. Olha aí, the sobrou pro game cara, is level caralho. again. Caralho, You don't need to tá give this man an maluco, caralho. A invitation bola to pull bateu the nas trigger. coxas do What a cara do meu great time, se finish. liga, ó. Ó, bateu na coxa do cara do meu time, ó. Olha lá, ó. E sobrou pro cara. Ó, bateu nas coxas do cara, ó. Bateu quase na bunda do outro. Vai fora, jogo. The manager has decided to bring a few changes here. There is not a Bem lot of finalzinho, margin for tomei um error gol, out mano. there. Standards very high. It's a time for leaders. Time for those strong of spirit. É louco, bem no So that's finalzinho, mano. it. The final whistle. Esses time bosta do caralho aqui. Não sei que a máquina tem com essas bostas, esses times. Ó, o Liverpool também empatou lá. E o Liverpool também tá na pindaíba, hein, mano. Eita! Caramba! Ué? Não, o Viro vai ficar, cara. Você tá maluco. Rapaz. A máquina querendo prejudicar meu time. The referee's whistle signals the start of match day 4. How do you see their chances today? This game has the potential to be one of the real highlights of the group stages. There's a fabulous sense of occasion, and there are so many match winners out there. Very difficult to tell which way this contest is going to go.
In fact, it could come down to simply who's more Ah, hungry for it. caraca. Ô, bora. The assistant referee's flag was raised, just offside, good call. Acho que ele deu uma falta aqui, já me deu uma bicuda no gol agora. Deschamps. Accurate passing between the two of them. Julhash. No, it's been intercepted. Antonio Lopez. Oxi, foi a linha ali que eu joguei, mano. Ih, mano, o jogo tá chapado, ó. This is a good run. Caraca. This could be a Aqui chance o for an opening corrompido. goal. Simao can be very hard to shake off the ball. A solid clearance snuffs out the danger. Intercepted a through pass and it's cleared to safety. Vasilevsky. Here's Châtel. Held by the keeper. Opa, salve, salve. Raul Garcia. Aguero. And Forlan. Chance! Esperando o outro passar ali, mas demora um ano pra passar o jogador meu. Ai, meu filho, passa logo. Châtel. Você tá quase com um Forlan. ponto ali. Forlan. Fantastic ball through. Now some space for a cross. Cuts it back deep. Possibilities here. Bola. Wide and by some distance. Esse mão aí é o bicho enjoado, hein, fião? Well, we know this game needs a goal. That was almost it. Would have been a good time to score as well. Ele foi pra fugir. There will be one more minute added on. There is half time. 5 minutos é foda, 5 minutos é rapidão, cara. Depois ela vai jogar de fazer o gol. Second half underway now, but will it be better than the first? Stalemate in the first half. This game pretty evenly balanced. Kleber. Possibility here for a cross. Pulls it across. Raul Garcia. And that's a foul. Referee quickly at the scene of the crime. Quem é que bate falta aqui? Eu não sei This aqui is nesse a time great aqui. Não sei se opportunity to Simão, open the scoring. E aqui... 79, Simão. Decent strike. Que He's isso? hit better, that's for certain. If you don't like the goalkeeper, É you'll never nada, score from there. O bola subiu, cara. Chegou o neném e fica na foto, né? Aguero, almost unstoppable when he hits top gear. Boussoufa. This contrast of styles so engaging on the eye. It has captivated the crowd here. Crossing opportunity. Low ball in. Forlan. Could this be a chance? Deschamps. Picked off. Ah, você jogou o jogo. Para, cara. Oxe, olha lá onde o cara tá puxando, mano. Puxando o No zagueiro, cara. elevation on the shot, and that won't worry the goalkeeper. Raul Garcia.
Oxe, Attack bora, came to nothing. cara. Vasilevsky. Deschamps. Tá 80 já, que não deu meu chute. Clever. Deschamps. Chip through, real chance here. He's got no support there. BORA. Simão. Caraca, mano, é? Tell. Que The bosta, referee hein, is mano? adding on 3 additional minutes to be Ih, played. mano. Ai, Chance cara. here. He Vai won't be fora, happy mano. with that one. Well, that deserved a better finish, really. Brilliant build-up play. Shame about the end result. Pereira. And Reyes. Busuka. The referee blows and it's all over. So a draw it. Liverpool ganhou. Agora tá me forçando a ganhar agora. Caralho, o que tá acontecendo com o time aqui, mano? Tá me forçando a ganhar agora. Agora tem que ganhar aqui agora, cara. Não quero nem saber se tá ruim, se tá pra baixo, se tá pro lado. Bora, se tá azul, se tá roxo, se tá vermelho, se tá amarelo. Bora. This game has the potential to be one of the real highlights of the group stages. There's a fabulous sense of occasion, and there are so many match winners out there. Very difficult to tell which way this contest is going to go. In fact, it could come down to simply who's more hungry for Puxa o it. goleiro, mano. Good O effort to put goleiro, that ball out for a cara. corner. É não é o goleiro. That's heading towards the near post. Well, the through ball came to nothing, and it's been cleared upfield. Nice ball out to the wing. And they pressed hard, looking Eita, for pô, this chutou opening no goal. gol, é? It's great played by the defence there, and it's out for a Caraca, throw. ele chutou no Do gol your mesmo. job defensively from this throw. And here they come again. They're trying another cross. Aguero! Caraca, mano, vou pra esse Bora, jogo, Nino. mano. Possibility of a decent cross. Oh, he's dropped it. Here's an opportunity. Borodin. It's a good block. Stout defending. Antonio Lopez. Raul Garcia. And Forlan. Here's Maxi Rodriguez. Voronini. 30 minutes on the clock in the first half. Gerrard. Oxa, o goleiro, Goalkeeper. mano. Ô, goleirão. O que tá Takes acontecendo com it você, quite fião? confidently. Tá legal? And he's having a go. Nossa, o gol que o cara faz. That's a goal.
They were unable to keep them out in the end, and now they'll be under real pressure for the rest of this game. Ihu! É o gol que o cara These two faz, players have got a mano. special relationship. First the man who passes it, and then the man who scores it. Rapaz, They know segunda tá exactly legal what não, they're mano. doing. It's so nice to see so many people showing their appreciation of that goal. What an excellent Ah. display. Pô, mano, sem ângulo nenhum, cara. Ah, Here we go, era leading pra by a fazer goal o to gol nil. mesmo ali mesmo, viu? You can't beat that. Just scoring before half-time makes all the difference. Brought an end to the attack. Uifalushi. Antonio Lopez. Kleber. Here's Maxi Rodriguez. The referee. Ah, o cara aí no looking at his meio. watch, only a few seconds left here. Porcaria. Oxi, mano. Bora, caralho. Tá roubando, né? Saco, mano. And a chance. So half-time, and the focus now switching from the players on the pitch to the man. Olha o gol que o cara fez, mano. The second half gets underway then. Half-time can be a time for inspiration, but also for interruption. Bora, cara. Toca essa bosta aí, meu. Ok, jogo. Bora, 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 jogo. Taking on the keeper, Aguero. Chupa, cara. Que Agüero, cara. Bullseye. Not only did he create the space for himself well, he Tem stayed so moscando aí, calm né? in front of goal, and he just guided it in. Aí, zagueirão moscando. You know something? I think he did that with his eyes closed. It was that easy. We're underway again with everything to play for. We have a real nail-biter on our hands here. Neither manager will want to settle for a draw, so I'm sure we're in for Aí, a mano. really fast and ferocious end to this game. And an opportunity to take the lead again. Another cross coming in. BORA. Aguero Ah, que bosta. launches the ball forward. Approaching the hour mark in this game. Mascherano. Here's Aquilani. Here's Benayoun. Here's Voronin. Kleber. BORA. Aquilani. Voronin. He scored one goal in this game. Here's Rapaz. Gerrard. Keeper saw that all the way. Bom, o That's Jair poor deve estar defending, really. mesmo. Not to close someone down who's clearly intent on shooting, particularly when he might be on target next time. Raul Garcia. Toquei, cara. Quer o quê, bosta? Bora, 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 bora. Creating the counter attack. Vai fora, In the mano. box. Ó, não tem pênalti não, fião. But largely fair. Pode fazer isso aí à vontade. Well, it'll be fascinating to see how the manager's decision here will affect the contest. Aguero. Cinema Pongo. We've reached the last 15 minutes of the game. Here's a goal-scoring opportunity. Good clearance. Now, can he get the cross in? Fine clearance. Quase. And Gerrard. The attempt at the through pass. Cinema Pongo. Poorly timed challenge. Looks like fresh legs are about to be introduced. Aquilani. Agora fudeu, fião. They're breaking out quickly here. No, it's been intercepted. Snuffed out by the defence. There will be 4 more minutes. Raul Garcia. Simao. Opportunity maybe for a shot here. Chupa, Liverpool. They lead for the first time. Chupa, Bounce-back Liverpool. ability. Terrific.
I feel sorry for the goalkeeper. He had absolutely no chance. He's had a field day against this defence. Chupa, Libro. As he created a number of chances, he's managed to score 2 himself. Nossa, saidinha do goleiro, fião. O goleiro cheatado. So just 1 goal in it now. Rich entertainment for this capacity crowd. A good ball in could give them the equaliser. And that brings to an end Chupa, 90 minutes Liverpool, of football. caraca. You just have to sit back and admire their resilience. They kept cool and did ever so well to keep their composure, particularly after going behind. Chupa, Liverpool, caraca. Tá precisando dessa vitória, hein, mano. Sem zoeira. Pior que eu não tô nem classificado ainda. Ainda vou catar essa porcaria de Estrelato ainda, mano. Ah, tá de sacanagem, hein, mano. Último jogo. Ixi, esse Estrelato vai jogar com... Vai jogar com o Liverpool. Olha, foda, mano. Caraca. Dois atacantes, hein? Aqueles que começou a tirar a setinha, né, mano? Aqueles que começou a tirar a setinha, né, mano? Não entendi isso aqui. O que é isso aqui? Todas as cartinhas antigamente. Ataque. Todas as cartinhas antigamente. Ah, ele tem elástico aqui, ó. Os caras aqui é enjoadinho, mano. Vou lá em casa, hein, gente. Bora The ganhar, hein? referee's whistle then signalling the commencement of hostilities in the last of the group games. Quite simply, the quality on display in the early stages has been amazing. Esse time vem virado no girar, velocidade dos times, mano. Time bosta da porra vem virado no girar. Team sheet we have here, they are playing 4-4-2, the formula for success last week, and perhaps the team's most natural shape. Maxi Rodriguez. That is a poor pass. Didn't look before he played it. Oxe, vai, cara, eu te direção da... Brave goalkeeping. Good anticipation, off his line quickly. Pereira. Maxi Rodriguez. Kleber. And Forlan. Well worked to win the ball. Got the man there, surely. Yep, free kick given. Goalkeeper's been very careful in lining them up. Oh! And it should have brought a goal. Everything right except the finish. You're not going to score from there, it's too far away. Maxi Rodriguez. Kleber. Well worked to win possession.
Wins possession. The attack came to nothing. Tô tocando, ó. Tô tocando ali, meia hora ali, ó. Tô tocando, ó. Ah, vai tomar no banho, mano. Vai pro inferno, caralho. Porra é essa, mano? Porra, o jogo tá roubado essa bosta, mano. No need to press the panic button just yet. Still plenty of time left in this game. Vai, caralho, que porra, mano. Bora, caramba, oxi. Demora do caralho pra ir na jogada da... Enquanto o livro tava rapidão, quando essas bolas de time velho do caralho que joga tudo errado, mano. Ah. Essas botas de time lixo do caralho, pô. Que levar vantagem essa porcaria de jogo. Eu tinha que jogar bem, era time bom, cara. Não é um time bosta, não é? Marcação desses times, mano. Flags up, caught offside. Just slightly ahead of the play there. Pereira. Maxi Rodriguez. E aí, filho, vai passar quando, hein? Bora, caralho. Passa, poxa. Fine clearance. Ô, passe, mano. Puta que pariu, mano. Ô, caralho, tá foda, hein, mano. Rapaz. There'll be one extra minute for stoppages. And back it goes from where it's just come. Ah, mano, o cara tá saindo, cara. Eu achei pra você marcar aqui, ô, seu animal. Was decisive, he was off his line very quickly. Poxa, o cara tá saindo. Half time, the whistle goes, and this is where the managers. So the second half starts, and they're still very much chasing the game. So no changes by either side. The manager keeping faith with the same lineup as the one before the break. Passe, mano. Meu, com triângulo, cara. Oh. No, not this one. Simao can be very hard to shake off the ball. Holds on to it. Toca a bola, jogo. Bora, caralho. Oxi. Caralho, tá segurando o passe, mano. They have the lead as well as all the possession. Fora, holding on to the ball well and taking no risks at all. Just needs half a yard. The keeper deals with it safely, but gives away a corner in the process. The manager has decided to ring a few changes here. Plays it short. Oh, that's cute. Still with the ball. Beautifully tucked away. O cara tomou a frente do outro, mano. Você é louco, caralho. Tá maluco, mano. Vai ver o overall dessas bosta aí é lá embaixo, mano. O cara tomou a frente do outro. His eye on the ball to win the header. Maxi Rodriguez. Kleber. Ai, fião, bolão desse aí, ó. Aí, mano. É louco, cara. Bora, doido. Had to be perfectly timed. Bora, cara. Oh, the defender read it well. Kleber. Through to the flank. E mano, tá maluco, cara? Sai, doido. A demora do time, mano, tocar a bola, cara. Toca a bola, cara, é o que, jogo? Aí, o que tá acontecendo com essa bosta, mano? Tá tocando bola não, é? Ah, tá zoando o jogo, mano. Aí é zoado, pô. Aí não, pô. Não, é zoado. The opposition just can't get a foot in as they endure another really patient build-up. Only 1 minute to be added. Não, é roubado demais, cara. Você tá maluco. Bora, mano. Ah, time bosta do caralho, mano. Olha o passo que esse cara tá dando aí. Sai fora, cara. No way through this time. And there is the final whistle.
Overall, they've done enough. Defeat here, not too damaging. They still go through. Já ia classificar de qualquer jeito, né? Se o Liverpool perde, eu classificava. O Liverpool tinha que ganhar de qualquer jeito aí nesse jogo também. E ganhou. Vai fora, time lixo do caramba, enchendo o saco, mano. Vamos catar a Juventus agora. Agora o Sport estrala, fião. Agora vamos ver se vai vir jogador ruim aqui no time. Bora ver. Vai vir carniça lá, a zaga. Eu tenho que fazer o resultado aqui em casa, hein, bichão? We're just about underway then. The importance of this game for the home team is don't concede an away goal. Quite simple. The fitness of this team is beyond any question. They probably work harder in training than any other side. Extra sessions, a couple of days each week. The manager himself is a workaholic. Goal! A very classy finish. Tá vendo a diferença quando você joga com um time grande e joga com um time? A velocidade do time, mano. It only takes a second to score a goal, and it's just been proved. I think we've got a goal of the month candidate. Great cross followed by a perfect strike. You wouldn't expect any less from the fans. They are delirious after that stunning strike. So far, everything going to plan. 1-0. Well, they're down 1-0, but it's not the end of the world. Antonio Lopez. He's laid on 1 goal so far. Great opportunity. O cara tava chegando ali, era só tocar pra trás, era gol. Concentration key. Here's the cross. Gets another throw in a dangerous situation. They need to mark the men here. A decent delivery here might set up another goal-scoring opportunity. And the ball back to the goalkeeper. Got the man there, surely. Yep, free kick given. He may just knock it into the penalty area instead. And Thiago. And Salihamidzic. Here's De Celia. The attempt at the through pass. BORA. Oh, some ball that is. Forces gathering in the middle. Leaps for the header. Oh, the keeper was beaten, but off target. Not the worst header in the world, but still has to hit the target. Yakinta. Now a chance for a cross. Midway through this first half, and play has settled into a nice pattern. BORA. Aguero. Quick to accelerate. And the keeper decides to come off his line for the ball. There's an aerial battle. Here's Raul Garcia. Simao has great ability to retain possession under pressure. It's good tackling back. Zebina. Here's Poulsen.
Aguero. Zebina. Simao. Oh, vital interception there, and a good clearance. Great cross. Blatant foul Não tá there. tocando, mano. Você tá maluco, cara. The opponents just can't afford to Tem concede dois any gigantes more aqui, goals. ó. And he goes for it. Oh, he'll take some stick for that. You could see he Não tá couldn't quite subindo. get his balance right. Maybe he should have taken another touch rather than snatch at it like that. And with that, the referee brings the first half to a close. The thing about the 1-0 lead... And we are underway in the second half. Can we expect them now to really press home this advantage? Well, they go into the second half with a lead, and unsurprisingly no changes as yet. The manager clearly content with the performances of his players. And the cross is put into a safe position by the quick thinking of the defender. Corner though. And the keeper has it. Thiago. Won the ball well. Ah. Esperar mais um Shooting pouco, shot. gente. Trezeguet. And Zebina. Back pass, an Cara, não vai integral passar part of não, any né? game. De Celia. Here's Yapinta. Here's Thiago. Here's Giovinco. No, it's been intercepted. Só pra falhar, mano. Ô, jogadinha de corno da porra da Konami, hein, mano. And Forlan. That's a great ball into space. Dealt with the threat well. A long shot. That was great played by the defence there, and it's out for a throw-in. Just do your job defensively from this throw. Well, it'll be fascinating to see how the manager's decision here will affect the contest. Quarter of an hour remaining. Raul Garcia. Now, can he get the cross in? Stops it nicely. Dealt with the Pô, threat tá well. demorando um ano pra tocar, mané. Ô, o que que tá acontecendo com essa bosta aqui, cara? That one goes astray. Crosses towards the centre. Fine defending. There are only 5 minutes to go in this game. Attack came to nothing. And he chooses the option of the back pass. The referee looks at his watch. Only a few seconds left here. In the penalty area. And well defended. He has Mas blown acabou for full demais. time now. Doubts were there, but they came up with the result in the end. And the win will definitely ease the pressure in the second leg. Não levou, perdeu. Caraca, mano, esse jogo tá foda, hein, mano. O goleiro é... Mano, os goleiros, os dois goleiros é uns pereba, cara, do Atlético de Madrid, ó. Dois goleiros zoados, mano. Um é 60, outro 64, né? A
Away we go then. An impressive win at home, but things can be very different on the road. Early goal here might see the job done. So the manager again electing to go 4-4-2, clearly happy with the team's solid display from the last fixture. Almiron. Pulse. Here's Trezeguet. Well worked to win the ball. Kleber. Mano, tá com delay de passe aqui monstruoso. Não tava assim não, mané. We're waiting for the first goal, and a good cross could set it up. In comes the Quer que cross. compre, não. 15 minutes played. Contra-ataque é nosso, bichão. The move set up from the through ball. Needs a good cross. And De Celia. Here's Jacinta. Meu Deus do céu. O que ele tá fazendo? Raul Garcia. Aguero. Here's Forlan. Can he hit the target? Maxi Rodriguez. No question about the keeper saving that one. Oh, no, hang on. No, offside, says the referee. So that goal will not count. His goal-scoring celebrations are cut short. The flag was up for offside, even if the referee didn't spot it straight away. Zebina. Marquisio. Here's Zebina. Raul Garcia. Stopped him. Oh, illegally, says the referee. The defender has come up on the overlap. And Opportunity down the left side. steals the pass. Might have a go. Eita The lá. goalkeeper of this class isn't going to be troubled by não, that. mano. Eita, joguinho. Esse aqui é bizonho, mano. Papo é. Tem umas jogadas aqui que é pra dar, é pra ser falta, ele não faz, não dá falta não, mano. Marquisio. There is half-time. O maluco, o cara I have to say picou there o were olho some ali, tired cara, legs dentro out da there área. already. So we might be seeing some changes for the second period. 45 minutes from a result in this game, and both these sides have to go for it. Defence is on top so far. Plenty to delight the coaches, but not necessarily the Esse Agüero é spectators. cheatado, mano. It's there, and that goal Tô nem gives them aí, a cara. fantastic start to the second half. As they Eu tô come nem out aí, firing mano. on Esse all Agüero é cylinders cheatado, and to fião. tremendous effect. This guy's always liable to score in any game. It's just a matter of Ai, time cara, today. esse Agüero é cheatadão, mano. The crowd starting to get impatient now. They had the opposition on the back foot for a good while, so with a deserved lead now. Well, just what the manager must have hoped for at half-time, but didn't expect. A quick-fire goal, not giving the opposition any time to settle. Will they now run away with the game? Forlan. Maxi Rodriguez. Almiron. Worked really hard to get the ball back. Nice ball out to the wing. Can he get the cross? Thwarted by a fine save. Kleber. Forlan. Wonderfully won there. And Trezeguet. Forlan.
Aguero, quick to accelerate. De Celia, Chiellini. Here's Trezeguet. And they bring the ball forward once more, and they're certainly not giving up, but there has to be an end product quickly, or they're out of this game. A decent delivery here might set up another goal-scoring opportunity. It's been cleared. And Almiron. Even we can hear the manager now. He's shouting so loudly for his defenders to push up and to get the ball forward. Here's Marquisio. Here's Giovinco. And Giovinco. Giovinco! That's not going to worry the goalkeeper. It was pretty much straight at him. Pereira. Maxi Rodriguez. Forlan. Aguero! Esse Wide Agüero é and by enjoado, hein, some não? distance. Esse Agüero, o bichão é enjoado, hein? The keeper will be asking questions of his defenders. They Isso aí, gave him Volante, dá far vez. too much room. The manager has decided to ring a few changes here. Cinema Pongo. Tirou os dois atacantes pelo jeito. Chiellini. 1 minute being shown on the board. Salihamidzic. Well won there. Here's Chiellini. Here's Salihamidzic. Camoranesi. And now a shot. There is the referee's whistle for full time. What a fabulous result. And it means that they've managed to get past the first hurdle. Ixi, o Milan, a Inter perdeu, hein? O Arsenal. Ah, de novo essa bagaceira de Manchester aqui, mano. Rapaz, agora tem que jogar, hein, mano. Mesma formação, ó. Vamos ver meu time. Pô, mano, aí é foda, hein? Caraca! Joguinho safado. Caraca, mané. Poxa, sei não, hein? Sei não, hein? Sei não, Yas. Sei não, hein, bichão? Esse time aqui. Ah, eu mexi errado, cara. Eu mexi lá, mano. Que bosta, vou ter que modificar de novo o time lá. Era pra mexer aqui, não mexer lá. Você vai vir aí, que nem os dois. The Aqui. home team gets us underway. A place in the semis up for grabs. I really do expect the home team to make Os the caras é most of rápido their aqui no advantage manche, né, here. mano? So the manager again electing to go 4-4-2, clearly happy with the team's solid display from the last fixture. Scholes. Gary Neville. Hargreaves. Rooney can be very hard to shake off the ball. Good delivery, and we may well see the first goal here. A good effort to put that ball out for a corner. Delivered to the near post.
Intercepts. Can he find a gap? In the right place at the right time. And now the counter-attack. Chipped over the top. That's picked up by the goalkeeper. Aguero. Bola. Ah, caraca, era pro Agüero, bichão. No way through this time. Scholes. Rooney, the tireless worker. Here's Rooney. Now a bit of space. That's good play on the wing. Will he test the keeper? Ah, o gol que ia tomar, mano. Zagueiro e goleiro parado. Uifalushi. Antonio Lopez. And Uifalushi. And Maxi Rodriguez. Defence needs to be tight on the man here. Here's Heitinger. No, doesn't pick out his man. Owen. Now an opportunity to cross. Can he find the goal? Sacanagem demais, mano. Hargreaves. Puta que pariu, mano. Que sacanagem, cara. Mano, o PES é uma bosta na saída de bola, cara. O PES é um lixo na saída de bola. Maluco. É ali que você vai construir a jogada, cara. Goalkeeper, the last line of defense, does his job. Toca a bola, cara. É o que, jogo? Porra. Sacanagem, caralho. Ah, vai tomar no olho, caralho. Ah, vai pro inferno, mano. É louco, caralho. Que porra, mano. Sai fora, caralho. Demora um ano pra tocar a bola, cara. The whistle goes to signal the midway point of this game. O tá morrendo Off we de go dar then for the por second half. They may be down, but they're not necessarily out. That midfield battle is proving to be fairly rugged. Tackles have been flying in. Olha o passe do cara, mano. Olha o passe do cara. Owen. Rooney. And Hargreaves. Holds on to it. Rooney. He scored one goal in this game. Vai gol, né? A lunge. Sozinho. Oh, that just skimmed past the left post. Not the worst header in the world, but still has to hit the target. Kleber. Maxi Rodriguez. Kleber. Jurado. And he crosses. Hefty clearance downfield. Hargreaves. Rooney, quick to accelerate. He keeps his eye on the ball to win the header. Olha que jogo filha da polícia, mano. Joga a bola aqui logo, cara. Antonio Lopez. Tirando, hein, jogo. Tá aqui lá, merda, hein, mano. Tá tirando, hein, cara. Gary Neville. Rapaz. Rooney. Anderson. Almost 75 minutes on the watch now. The shooting opportunity. Snuffed out by the defense. É, roubado demais, mano. O que não tinha no PES 5 aqui, meu filho. Parece que o juiz aqui não existe não, mano. Papo reto. Rapaz! Para o homem aí, cara. Ainda fazer o gol. Esse é um cheatzão também, esse tal de N1 aí também, mano. Esse é um cheatzão dos infernos em cima desse cara também. Kleber. And here they come on the attack.
possibilities here. Chupa, caralho, aqui é Forlan. They've put it away. Not only is that the equaliser, it could be the goal which will prove hugely important going into the second leg. What a finish. He found the corner with absolutely pinpoint Vou ficar accuracy. sobrando na área com esses caras, vai. Has he transferred his form into the cup competitions? That's his second now. The manager has decided to ring a few changes here. 1-1, and you sense the next goal may be the winner. Question is, who's going to bag it? That was a case of patience finally paying off. They didn't rush things, just went about playing their own football and waited until a gap opened up. It took a long time, but they really took advantage in the dying moment. There is the referee's whistle for full time. The hope is always to win. Mila 2-0, não acho. A mano tá ganhando do Barcelona. O Chelsea tá ganhando do Liverpool. Nessa época aqui não valia gol fora? Como é que era, mano? Eu não tô recordando dessa época aqui não, hein? Poxa, o Cristiano Ronaldo não tava aqui no Real Madrid aqui, mano? Cristiano Ronaldo e o Kaká? Vamos ver aqui, cara. Ué? O Cristiano Ronaldo não tava aqui no Real Madrid aqui, mano? Cristiano Ronaldo e o Kaká? Vixe, quebraram o Messi, hein, mano? Vixe, então eu tô ferrado, hein, mano? Tem que fazer gol agora. Vixe, quebraram o Messi. Vixe, eu tô ferrado, hein, mano? Tem que fazer gol agora. Aqui o robôzão aqui, ó. Vou ver essa formação do Real Madrid aqui, que bagaceira de formação da porra aquela ali, mano. Agora o Scott vai estralar, hein? Tomara que veio. Ih, cara. Calma aí, tem que arrumar aqui, cara. Mexer aqui, ó, a merda aqui, ó. Misericórdia, entrar com esse goleiro velho de novo, mano. Vixe, meus dois centroavantes tá mortão, peão. Os dois tá só o pó da rabiola. Caralho, jogo, parabéns, hein, mano. Seu estádio, parabéns, hein, jogo. Tá meu time tudo só o pó da rabiola, cara. Hello everybody and welcome to the...
gone as even in the previous leg, but they're treading a fine line with away goals counting double. One goal in this tie could quite easily settle the issue. Plenty of respect being shown by one side to the other. Caraca, mano. It's all a question of earning the right to play, of having a platform on which to build. That's a very tentative start by them, knocking the ball around at the back and in midfield, just waiting for some space up front. Here's Giggs. Flicked over the top. A decent ball in could lead to the opening goal. Some good running off the ball, putting the pressure on. Stop the attack well. Mano, eu gosto dessa formação pra caramba. Essa formação, 3 zagueiros. Maxi Rodriguez. Muito afastado, muito pra fora, cara. Giggs has great ability to retain possession under pressure. And Hargreaves. And Vidic. Here's Giggs. Rooney, he has unrivaled stamina. Here's Hargreaves. Flag was up, just caught offside there. Good call by the assistant referee. Kleber. Almost 30 minutes into the first half. Oi, toca a bola, jogo. Toca a bola, jogo. Oxi. Cara, segurando. Ah, vai roubar outro, cara. É fora, mano. Owen. And Hargreaves. It's a save. Kleber. Giggs. Park Ji-sung. Raul Garcia. Aguero, quick to accelerate. Aguero! O cara ali atrapalhando ali, mano. Sai daí, cara. And Hargreaves. The referee looks at one watch, then at his other watch. The half-time whistle goes, and the players heading Já for acabou o break. primeiro tempo. Fudeu. É nada, já acabou o primeiro tempo, mané. Caraca, aí é foda, hein, jogo. Half-time team talks in the dressing rooms. Still deadlock as we're underway for the second half. Caralho, primeiro tempo rápido da poxa, mano. É nada, mané, esse primeiro tempo foi roubado. Olha que bosta, mano. Vai, caralho, chega chegando essa porcaria aí, machaleta do caralho. Aguero. Here's Forlan. Well worked to win possession. Hargreaves. And a chance here, possibly. Forlan. And Scholes. A gente tá marcando tudo An errado, opportunity mano. to cross. Também colocou um monte de zagueiro velho, bosta do caralho, And tudo it could lead to a burro. chance. Aguero. Forlan. Passa, caraca, mas que bosta, mano. Passa, cara, é este jogo. Owen. Possession didn't last long. Raul Garcia. Olha o passe do cara, mano. Ah, vai tomar no banho, jogo. Vai te catar, caralho. Toca a bola, cara. Tá foda, mano. Não, não. Tá embaçado, fião. Tá no modo embaçado agora. Oxi, o cara quer levar a bola pra casa, caralho. Actually planting the ball in the net. Looks like he wants to change things round at this point. Mano, tirando a goleiro, cara. Tá bom. Oxi. Let's see how this decision affects the outcome of the game. Aguero. Cinema Pongo. Meu Deus do céu. Rooney. We've got players warming up on the touchline.
Aguero in. Nossa, é muito rápido esse time aqui, mano. Sends the ball Maluco. wide. Só cara rápido. Inside the box now. Ai, meu filho, oxi. The manager has decided to ring a few changes here. 84, mano. É louco. Antonio Lopez Fora. and Penia. Here's Aguero. Oi. What can he conjure now? Chupa, caraca! There it is! With so little time remaining, they kept plugging away. Chupa, Colombo, They've been caralho. rewarded with what surely now will be the winner. Some goals are just unstoppable. You stick it in the angle, there's no chance of it being saved. Chupa, Colombo, caralho. That's 4 now. A pretty respectable tally for any player. Eu pensei em chutar aqui no cantão aqui, mané. Pensei em chutar, mano. A bacia das almas. Eu pensei em chutar aqui no canto do goleiro aqui, se liga, mano. Ó. Eu falei, vou nada, fião. Vou fazer o delay, né? Jogar pra dentro da área. Can't really say they were on top, but they find themselves in front. Will they now take control? Well, it's late, but how important could that be? Tá impedido o cara ali na frente ali, cara. Pode acabar o jogo agora, oxe. Quer saber não, acaba o jogo, 2 additional minutes being shown on the board now. Pode acabar o jogo agora. Maxi Rodriguez. Ó, o jogo velho safado é assim, é isso. Acabou There o we jogo. have it. The match is all Tchau, over. Manchester. They have done it and deservedly go through to the last 4. And now there's some real belief amongst the players. E agora o that pau they tora, really hein, meu can win filho. the cup. Agora a roubalheira vai comer solta agora. You can see it in the players' faces, the mix of achievement and delight. It's always nice to win, but it's better when you played really well. Caraca, aí, mano. Ele era pra ter chutado de That's all we have jeito time for assim. this evening. So many thanks to Mark Lawrenson. Deixa o Milan. Ixi, Real Madrid perdeu nos pênaltis, mané. Ah, não tem não, não, Real Madrid perdeu porque tomou 2 gols fora, né, mano? Não, acréscimo, o que é aquilo ali? AG é acréscimo, né? O Barcelona ganhou porque foi... Não entendi agora ali do Barcelona ali então, pô. Não entendi. Então era pra passar o Real Madrid então, pô. O Real Madrid fez gol fora. Agregado, né? Não, pô, então, mas o Real Madrid, ele ganhou, eu acho que ele ganhou, foi na casa do... Não entendi agora, mano. Ele não jogou, ele jogou fora, pô. O Barcelona ele fez 2 gols fora de casa, pô. Eu não entendi foi nada, eu vou voltar a live aqui pra me ver o negócio aqui que eu não entendi não, mano. Calma aí que eu vou voltar aqui, mano. Deixa eu voltar a live aqui pra me ver o negócio aqui. Calma aí, muita calma nessa hora. Aí, aperto o play agora. Vamos ver aqui. Não, foi aqui também não. Aqui. Calma aí. Cara, tô voltando a live tudo aqui. Então, foi fora de casa, né, mano? Foi fora de casa o resultado, né, mano? É isso mesmo. Foi fora de casa, tá certo. O Real Madrid ganhou de 1-0. O Real Madrid ganhou de 1-0 na casa do Barcelona e perdeu de 2-0 em casa. 2-1, né? Então o Barcelona fez mais gol fora de casa. Vixe, pegar um Milan, mano.
Eita bagaceira. Nessa época aqui não valia gol fora? Como é que era, mano? Não tô recordando nessa época aqui, não. Agora o Scott estrala então. Agora o Scott estrala. Show. Puxa, meu filho, parceiro. O Milan aqui com esse Alexandre Pato aqui, mano. Sai fora, o bicho é pelão da porra. Também que eu mexi aqui, eu fiz umas cagadas aqui, mano. Ah. Ó, os três zagueiros veio ruim, mano. Aí o goleiro continua pra. Ah, esse jogo que não dá não, mano. Aí é cruel, cara. Os dois goleiros, mano. E os dois goleiros é pereba. Os três zagueiros veio ruim, mano. Aí o goleiro continua pra. Ah, esse jogo que não dá não, mano. Aí é cruel, cara. Os dois goleiros, mano. E os dois goleiros é pereba. Caraca, meus atacantes tá só o pó da rabiola, bichão. Aí é foda, hein, Paiva? Cadê o Patrick, velho? Aí é cruel, cara. Porra, aí é. Não, mano. Não, tá tirando o jogo, mano. Papo reto. Não, o jogo tá zoando, cara. Pera, eu vou tacar ele de zagueiro mesmo, filho. Não vai jogar lateral nada aqui, não. Ah, os dois atacantes tá morto, cara. Ixi, mano, meus dois centroavantes já era. Meus dois centroavantes só tá o pó da rabiola. Coitado. O Renan vai jogar fora de casa, hein? Olha que maravilha. Vai jogar fora de casa. Aí esse Alexandre Pato. Você viu o Ronaldinho Gaúcho tocando, olhando pro lado, cara? Ronaldinho Gaúcho? Agora eu não sei se esse narrador, mano. Esse narrador, ele... É melhor deixar o narrador do... O antigo inglês, antigo, né? Pô, o que é da hora aqui é os gramados, hein, mano. O gramado tá show, hein, cara. Papo reto. O gramado tá da hora, hein. Of course, we'll see skill and teamwork and technical ability, they're all important. But I've got a feeling this will come down to who wants it more. Forlan. Lamini. Kleber. Raul Garcia. Knocked out to the space on the wing. Well, the cross didn't get any further than the defender. That's out for a corner. Delivered to the near post. Raul Garcia. He controlled the shot well enough, but it was straightforward for the keeper, really. O esporte era gol, hein. O Dida é um gigante, então. Ambrosini, he has unrivaled stamina. O cara fala que o pai do Mbappé é o Dida, mano. Que é igualzinho, cara. Onyewu. E o Dida... Tava lá na Copa de 98, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu lá, né, mano? Onyewu. Vida, né, baiano sabe como é que é baiano, né? Tem um sangue quente. Vai fazer DNA em Mbappé, seu pai é o Dida, cara. And Antonini. And Bonera. 13 minutes on the clock in the first half. Forlan. Kaladze. Kleber. Antonio Lopez. Antonini. And Lamini. They could open the scoring with a good cross here. Aguero, almost unstoppable when he hits top gear. O Aguero, o Forlan já tá morto já, mano. Forlan. O cara tá cansado. Out wide. And here they come on the attack. Ai, quase paia.
There is the end of the first period. O dois tava morto, cara. A very impressive defensive effort. They've never been broken down. Second half underway now, but will it be better than the first? We often say in games like this that the first goal is Eu so tô errado, eu important. fui Juvenal. Sets the tone for the match. Both these teams are keenly aware of that. Ah, foi por cima não, foi por baixo, mano. Caralho. Palazzo. Bonera. Not the most attacking piece of play, but a back pass always useful. Onyewu. Here's Bonera. Here's Palazzo. Here's Favali. Approaching the hour mark. Milan. Parece que o Milan não quer atacar, né? Mas ele tá com medo de tomar o Flicks it contra-ataque, o over the Milan. top. Needs a good cross. Reyes. Hits an ambitious ball over the top. Back it goes all the O way to Agüero the não quer nem correr keeper. mais, fião. O Agüero já era. Bonera. Antonini. Tá aqui na marcação aqui, fião. Here's Antonini. Brought an end to the attack. Aguero. Forlan. And Aguero. Hangs onto the ball. We're into Ó o the Milan. final Marcação quarter do of an Milan, hour. fião. Meu Deus do céu. Foi mesmo que eu joguei, jogo? Pelo amor de Deus, jogo. Foi que eu joguei mesmo. Now this is a promising break. Bora, cara. Opportunity down the left side. Onde a bola vai sobrar, mano? Aguero. Forlan. Here's Forlan. Ué, cadê meu... Bora, caralho. Vocês dois aí, gente. Ué, caralho. Oxi. See how this decision Os affects dois the lá na outcome of the esquerda lá, game. pô. Ah, não, tá zoando, mano. Aí tá zoando, caralho. Palazzo. Onyewu. Here's Borriello. Não, mano, Heitinga. joguei na frente, jogo. Joguei na frente, jogo. Porra, mano, tá foda, caralho. O jogo tá roubado, mano. Chegando nesses negócios aqui, é uma máquina... He can't find a target in the Ela area. nem trocou o pato nem com o Ronaldinho Gaúcho, fião. In comes the cross. Poupou os caras. Ó, Hits it well. tomar no banho, mano. Olha que jogo velho It's roubado, gone in, cara. and at a crucial time. O cara pulou a cabeçada, mano. They will have a real task on their hands. Ah, vai tomar no olho, caralho. É o cara, mano. Ó. Vai dominar, é cabecear essa bosta, Konami. Sai fora, caralho. Quem dominou essa porcaria da área aí? Botou ele domínio aí, caralho. Fora, jogo velho ladrão, mano. 90 minutes of football. Toda vez na semifinal essa bosta de roubalheira dos infernos, hein, mano. Porra, mano. Ó, o time já tá morto, cara. Você acha que vai vir cara bom no meu time? Ah lá, vai vir muito bom ainda, por cima Agüero ainda. O zagueiro, o goleiro já vem ruim, já desde o começo das oitavas. Tá, bosta, jogo velho ladrão, mano. Olha que bosta, mano. Tem que colocar esse cara aqui, mano. Vou colocar esse aqui no lugar do Agüero. Não. Que merda, hein? É, agora vai ter que jogar como nunca agora, They filho. get us underway in familiar territory, looking to overturn this deficit.
They want to keep it tight early in this game, or it could become a loss. Vai, cara, seta do caramba. Troca no cara aí. This Tem team que is ter beyond any pênalti aqui não, question. essa porra. Não pode They dar probably rodo, work cara. harder in training than any other side. Extra sessions, a couple of days each week. The manager himself is a O cara vai workaholic. dominar dentro da área, as ideias do jogo. Borriello. Borla. Cinema Pongo. Went in and won the ball too. Aí, quase. Here's Antonini and Kaladza. Onyewu. Ah, essa viu o jogador ruim, mano. Cara, é toda vez é assim, mano. É o desafio, né? Borla. Cinema Pongo. Já passou o filme. This could be a chance for an opening goal. Gets it in space. Again they build. Cruzamento aqui na onde, caraca? Foi aqui essa jossa jogou, caraca. Borriello. And here's a chance! And that just goes way off to the left of goal. It's taken them an age to get a shot away, but you can't blame the strikers if they're not being given the ball. There's a serious lack of creativity at the moment. Reyes. Favali. Borriello. Ah, vai tomar no olho, Konami. É o que, cara? Poxa, sai fora, jogo velho ladrão dos infernos, mano. Wins possession. É fora, jogo bandido. Ah, On the pronto, ball morto, here. cara. Lamini. Now, can he get the cross in? Tem que pôr o goleiro. The defender quick to Mas see this Orlando one. daqui a pouco. Borla. Acabou o jogo. There's the whistle, and it's Não half falei? time. I still have a little bit of Nem optimism acredita, about nem deixa nem cobrar o lateral. Off we go then with the second half after a first period that had its moments, but perhaps not as many as we might have liked. I think it's fair to say that this game is likely to get better. It's a frustrating game for the forwards, who seem to have spent much of the time in the pockets of the defenders. The defender cuts this Puta, one ele out. fez falta. Not Mano, a é good agora, challenge fião. at all. Free kick given. It's a long way out to be having a go at goal. Filha da polícia. Looking for a Vou corner. passar pouco. Drives it to the near post. Picks up the clearance. Might have a shot here. That's good play on the wing. Cara, gente. Here's Borriello. Onyewu. And Ponera. Possibility here for a cross. Poxa, And there are possibilities here. é gol, fião. Borriello. É chance, já era. That could have gone anywhere, but it's found the back of the Maluco, net. o cara tá marcando quem aqui embaixo, mané. Sai They have fora, the mano. Deu tudo all-important ruim first essas goal, porcaria. and they build on it. It doesn't get any better than this, does it? First minute of the second half, you double your lead. Ah, era. And here they come down the right-hand side. Intercepted well. Borriello. Tem que ter elenco, mano. Que isso, cara. Se não tiver elenco, já era. Well read and intercepted there. Slid out wide. Crossing opportunity.
Tô tocando. Give the A ball hora away. que ele vem tocar, mano. A hora que o cara tá marcado lá, ó. A hora que ele vem me tocar, mano. Ah, vai Quarter of an tomar hour no banho, remaining. cara. Bora, cara. Oxi, é daí, cara. Olha que doideira, mano. Cinema Pongo. Oh, and that was a chance. Goalkeeper grateful in the end to plunge on the ball. Não dá pra ganhar se tiver elenco. Se não tiver elenco, não dá pra ganhar isso aqui, não. Antonini. 5 minutos Is the ainda. time for them to find this equalising goal. Reyes. Ó, Attack tá came to doido, nothing. mano. O cara puxando o cara ali, doidão. Yellow. Out comes the fourth official with the board. Signals 1 extra minute, that's all. Can he find the space? Hit the post! Good save. Goalkeeper anticipated it well. Ai, caraca, é foda, mano. Drives it to the middle. Eu tô elenco aqui pro time aqui do Atlético de Madrid. The final Já whistle era. goes. It's cruel and it's heartbreaking. Beaten in the semi-final and consigned to a depressing exit. Moiou. Ia catar o Barcelona. Falta elenco, o time não tem elenco não. Tem que ser um time que tem elenco, pelo menos 2 atacantes pra ficar revezando com os outros 2, mano. Só de matar, mas não tem elenco, aí o time não aguenta. PSV. Ó, o Soares tá aqui, ó. Vamos ver o Soares aqui, como é que é. Vamos ver o time do Ajax. 68, 69, 70. Tem um monte de atacante também. O Luke tá aqui, ó. Tem a Anitta também, ó. Isso aqui. Esse se é que jogou no Liverpool, não, né? Esse se é que jogou no Liverpool, não, né? 60. Foda, muito baixo, mano. O jogo tá mais compacto. Tem que ter jogador bom. Se não tiver, você não ganha, não. PSV aqui. Pelo menos o goleiro é melhor que o do... Opa. O goleiro é melhor que o do... Não dá não, PSV não dá não. Muito fraco. Pra bater de frente com esses times aí não dá não. É porque também eu tô jogando 5 minutos também, né? Vamos ver outro time aqui. Bater de frente com esses times aí não dá não. Porque também eu tô jogando 5 minutos também.
O Cássio tava no PS... O Cássio, o goleiro do Corinthians? Sério? Aí, ó. É mesmo, ó. O Cássio tava no PS... O Cássio, o goleiro do Corinthians? Olha o Cássio aqui, ó. Sério? Ele aí, ó. Aí, ó. É mesmo, ó. O Cássio aqui, ó. É ele mesmo. Tem que ter pelo menos um atacante bonzinho, né, mano? Pra poder... Benfica. Vamos ver o Benfica aqui. Ó, o Pablo Aimar tá aqui, ó. Ganhei nada, Patrick. Você tá maluco? Ganhei não, mano. Não tem elenco não, pô. O Atlético de Madrid não tem elenco não. Depois olha aí a live pra você ver aí. Os caras tudo cansados, pô. E a máquina dos caras tudo velho ainda, tudo pra baixo. Dá uma olhada aí na escalação pra você ver do time aí. Os dois atacantes meus estavam mortos. Tô vendo se eu acho um time aqui que tem elenco, pô. Tem que ter cara que tem... Time que tem elenco. Se não tiver elenco, esquece. Ah, que o não é ruim não, ó. O time do Benfica aqui, ó. O time do Benfica não é ruimzinho não, pô. Essa formação é boa também, ó. Vamos ver aqui os reservas aqui, ó. Olha lá, ó. Di Maria. Saviola. Eita, pô. Opa. O time já começou, ó. Aí, ó. Di Maria aqui. Saviola. Sei não, hein. Esse aqui não vai dar pra hoje não, só pra mais tarde. E agora eu vou ter que sair, rapaziada. Mas só tô vendo o time que dá pra jogar aqui. Davi Luiz aqui, ó. Lateral. Luizão. É, não sei não, hein, cara. Acho que vai ser o Benfica, hein. Vamos ver o Porto. Ó o Hulk. Ah, o Hulkzão aqui, ó. O Elton, o goleiro, né. Bruno. Fernando. Meireles. Hoje, mano, o Diego Costa não era pra estar no Atlético de Madrid aqui nessa temporada? O atacante lá, Diego Costa, não era pra estar no Atlético de Madrid? Eu acho que ele não tá atualizado, mano. Eu entendi, pô. Na época, quando lançava esse jogo, ele lançava sem atualização completa. Então, provavelmente, quando eu for colocar o Option File aqui, aí o elenco vai estar mais recheado, entendeu? O elenco vai estar mais certinho, pô, porque os caras não atualizavam o jogo. Tinha que atualizar online. Provavelmente aqui foi a primeira versão que saiu, aí não vai estar atualizado. Olha o Hulk aqui, ó. Vamos ver o Hulk. Ó. Tá mais ou menos aqui, ó. O time também do Porto, ó. É mais ou menos também, mano. Os atacantes não é 80, mas... Deixa eu ver aqui. Falcão. Olha aí o Falcão, ó. O Falcão Garcia aqui, ó. Faria. Tem elenco. Tá aqui. É, sei não, hein. Tá entre o Benfica e o Porto aqui. Deixa eu ver o Sport. O Sport é meio fraquinho, né. E Edson. Olha o Edson que jogou no Corinthians também, ó. Sei não, mano. Vai ter que jogar com o Benfica ou... vai ter que ser com o Benfica mesmo. Tô tentando achar aquele aqui, ó. Bobo. Vixe. Benfica que tem o Bobo. Ó, o Abel tá lá, é. Aquela carniça. O
treinador medroso, cagão da porra, mano. Esse treinador é muito cagão, esse Abel, mano. Esse é louco. Ele treinar outro time, mano, sei não, hein. Por isso que ele quer ficar no Palmeiras, que eu acho que é o único time que ele vai ganhar alguma coisa da vida. Bobô. Ele treinar outro time, sei não, hein. Por isso que ele quer ficar no Palmeiras, que eu acho que é o único time que ele vai ganhar alguma coisa da vida. É, sei não, mano. Esse time aqui. Não, deixa eu ver, não tem nem elenco, deixa eu ver. Ixi. Caralho, lascou, hein, mano. O Fenerbahçe dá, pô. Eu acho que o Fenerbahçe dá pra me ganhar, mano. Só que eu tenho que arrumar uma escalação boa pro Fenerbahçe, né? Ah, o Fenerbahçe, ó, dá pra... Não tô... Eu tava jogando tudo errado, cara. Aquele David não é o David centroavante, não. Vou tentar de novo com... Esse David é o centroavante, mano? É não, pô. Tá zoando. Esse David não é o centroavante lá, não, é? É, o Roberto Carlos eu sei que tá aqui. Mas o Borussia não tem o... Não tem aqui? Eu não vi não, mano. Tem aqui, ó, o Galata. O Borussia não tem o... Não tem aqui? Eu nem vi, mano. Se pareceu o Borussia aí, ó. Nem vi. Baros tá aqui, ó. Olha o chá que tá dando isso aqui, ó. Olha o Luiz Adriano aqui, ó. O Jadson que jogou no Corinthians, né? Esse aqui. Esse William que jogou no Corinthians também, né? E o Cinho que jogou no Palmeiras, provavelmente é o que jogou no Palmeiras também. No São Paulo. Esse William que jogou no Corinthians também, né? E o Cinho que jogou no Palmeiras, provavelmente é o que jogou no Palmeiras também. Só o ataque é tudo do Brasil, só esse cara. Esse Nery Castilho nem sei onde que é, deve ser brasileiro também, né? Ave, mano, os atacantes 65, cara. Cê é louco, é muito baixo, mano. Pra bater de frente com esses caras, pô. É muito baixo. Ó o Boca. Ó o Internacional. É, fião, sei não, hein. Acho que vai ser só com o Benfica e com o outro lá mesmo, lá com o Porto. Cadê o Abel? Olha lá, Abel Ferreira, lateral. Vamos ver ele. Ai, caraca, vamos ver ele. Vamos ver a habilidade do Abel, né? Que ele fica criticando o jogador do Palmeiras, né? Vamos ver a habilidade dele. E assim, filho. Cara, mentira não, né? É, fião, vai ficar ali entre o Benfica e o Porto, hein? Vamos ver a habilidade do Abel Ferreira. Olha o Abel Ferreira aí, ó. Olha o Abel Ferreira. Ah, vai tomar no banho, cara. O Abel Ferreira tá tirando, mané. Não chutava um gato, cara, aí, ó. Oxe, mano, esse Abel Ferreira aqui tá estranho, tá moreno, cara. Você acha que esse cara não é Abel Ferreira, não? Não, eu vou jogar com o Sport, mano. Mas hoje não.
Mais tarde. Vou encerrar a live aqui, rapaziada. E amanhã nós. Mais tarde nós joga, beleza? Vou encerrar a live aqui, rapaziada. E amanhã nós. Vou. Isso mesmo, pai. Mais tarde eu jogo, pai. Mais tarde eu vou jogar com o Benfica. Acho que o Benfica é mais forte que o Porto. Tem elenco, né? Tem que ter elenco, pô. O time que não tiver elenco não tem como ganhar título, não, cara. Os times ficam tudo morto lá, jogando morto, cara. Eu vou encerrar aqui. Aí mais tarde nós joga, beleza? Valeu, hein, rapaziada. Valeu. Show, hein, mano. Valeu pelos likes também, hein? Valeu, Patrick, Paiva aí, Hugo. Apareceu mais uns aí na live aí. Lucas. O Lucas melhor que o eFootball aí, ó. O eFootball tá foda é a marcação, o Lucas também, mano. Se não tiver marcação, esquece. É que tá igual FIFA, cara. Tem que saber marcar. Não souber marcar, já é. Mas valeu aí, gente. Até mais tarde aí, hein? Fui.